¿Qué pasa, chavales? Hola, bienvenidos sean todos ustedes. Estamos aquí de vuelta. ¿Qué pedo? ¿Qué cojones pasa, Bueno, pues, episodio número 1000 de Witcher 3, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos, como siempre, toda la vida. Y bueno, espero que se la estén pasando muy bien, espero que se la estén pasando increíble. Este video y este directo va dedicado porque me lo pidieron, va dedicado. No me lo pidieron. A mí me nació, es más, a mí me están haciendo, nadie me lo pidió. Yo lo estoy haciendo porque yo quiero. Este video, este directo va dedicado a mi novia, el amor de mi vida, Dani. Te amo, para ti. Y bueno, nos vemos cuando nos tengamos que ver mañana, obvio. Bueno, al rato. Bueno, continuamos con The Witcher 3. Ok, espero les esté gustando todo este desmadre porque a mí la neta me está mamando. Es el mejor juego que he jugado en mi vida. Esperemos si a ustedes sea muy agradable igual. Así que continuaremos exclusivamente donde lo dejamos, ¿vale? Me compré una mamá para que no me dé sueño, para que me concentre más, no sé. En mi vida lo he probado, pero ojalá esté bueno, ¿vale? He probado. Ustedes sabemos qué pedo, ¿no? Si quieren leerlo acá, voy a hablar sobre el güey. Bueno, les digo, he probado Red Bull, he probado Monster, he probado y Volt, que es lo que usted manda ahorita. A ver qué tal sale el puto Volt. O sea, esto es lo que estoy probando. No, ahorita está rico, o sea, no sabe feo, es más, muchísimo más barato. Pero para mí Red Bull es el más rico hasta ahorita. También he probado el Boost. ¿Qué es esto? Ok, aquí fue cuando encontramos a nuestro primo, el Brujer. ¿Vale? No. Ok. Pan quemado, no sirve para un carajo, sí. Perdóname, voy a mutear mi celular porque luego me llegan muchas mamadas. Ok, acá no podemos abrir, ¿no? Bueno, vamos a finalizar con esa misión, supongo. Porque la neta me intriga, quiero saber qué vergas, qué leches. Ay. Le encuentro unos problemillas a The Witcher 3, pero no, no se comparan con las cosas increíbles que me dan como jugador, vaya, como jugador, ¿sabes? Tal vez también ustedes como viewers, o no sé. Si algo va mal, me dicen. Ando viendo qué pedo. La posada de este gato es donde fuimos con la mujer esta, la de las espadas, ¿verdad? Espérate. Voy a ver qué pasa aquí. Aquí había pasado y no... Wasamiak. A ver, perdón, permítame tantito. ¿Qué cosa? Realiza una búsqueda en Google sobre Boost Stream Hub. Si puedes obtener público mediante compra. Yo también me serví de su página web. Ay, chavalón. Vamos a ver. No existes ni siquiera en Twitch. Güey, qué pedo, o sea. Vamos a mandarte a la verga, o sea. Ya no vas a volver a hablar. Les iba a decir ahorita a ustedes, pendejos, putos. ¿Cómo se llaman mis estos güeyes? Mis primos. Pero prefiero hacerlo yo, la neta. Mejor. What do you want? Name's Muggs. Rosten Muggs. Need your help in a grave matter.
¿Qué pedo? What's this great ¿Cómo? matter? I came here on business. Sadly, just there across the river, toward the bridge's end, I was attacked. Smashed a bottle of the finest dwarven spirit on the bugger's skull, but the robbery was still a partial success. Tell me what you want already, and be brief. Thief ran off with my documents. Very important documents. I need you to get him back for ¿Qué me. vas a dar, güey? Todo será gratis. It'll cost you. I don't work for free. That I know. Since the dawn of time, no witcher's lifted a finger without pay. I've a smattering of coin in the soles of my boots. Return the documents. Eso no es algo bueno, güey. Fine. See what I can do. Vamos a ver qué chingados, güey. Might be my last chance. I'm out of ¿Para qué hago todo esto si no me va a servir para nada? Me valió verga, o sea, No loitering round here. simplemente porque sí. Dwarven moonshine. Nothing stinks quite like it. There's the bottle. Muggs was attacked here. Algo que me gusta y me disgusta es los sentidos del brujo. Me gusta que todo se ve tan bonito y la mamada, pero me disgusta que voy tan lento, pero tan lento. Hide the wenches. Witcher's coming. Had you fill a fool's parsley, have you? El único, pensé que había dicho ese güey algo mío, o sea, específicamente de... Strangers, no strangers. Vamos a ver con este verga, Hand over güey. the documents, thief. Me? A thief? I won him straight, I did, in a game of cards. Not how Muggs sees it. Claims he was mugged. Ah, madre. Lost, demanded them papers back, and when I refused, he walloped me over the noggin with a bottle. Barely escaped with me life. Vamos a ver qué puedo decirle. ¿Qué decían las cartas? Played cards for them once. Care to play again? You're clearly in the middle of a lucky streak. Could very well continue. You might be right. Let's play. Puede ser que valga verga, güey. Puede ser que valga verga. Se ve que es perro este güey. Es Nilfgaard este cabrón. A ver, vamos a ver qué tenemos que no, güey. Primero que nada, vamos a mandar a la verga uno de estas. Me dio un arquero. Y mandaré a la verga a este güey. Ok. Me dio la misma mierda prácticamente, ¿sabes? Así que vamos a empezar con sardinas. Vamos a ver qué pones. Ajá. ¿Este que hacía? Saca 2 cartas. Vamos a hacer eso, güey. Adelante, ¿vale? Ok. Me dieron pura mierda. Vamos a poner precisamente pura mierda. 4. Si pongo uno de estos de lejanías. Si pongo este y pongo este, ganamos, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Vamos a jugar ahora sí todo o nada. Perfecto. Vamos a jugar todo o nada. No tengo nada de sol ni nada de ese pedo. Pero X, no pasa nada. Vamos a jugar full perrito adelante. Vamos a ver qué más podemos hacer. Me puede ganar este primo, ¿verdad? Dependiendo de lo que juegue, vamos a ver si me gana o no. De hecho, depende de lo que juegue él, güey. Vamos a tener que usar la neblina esa.
creo yo, ¿no? Este es su poderío, mi poderío está adelante. No hay pedo, o sea, sigo exactamente igual. De hecho, lo haré ya. O sea, lo haremos ya. Perfecto. Creo que hemos ganado. Hagas lo que hagas. Creo que me quedo en 16 y te quedas en 12 a lo mucho. No. No puedo creer, me cagué horrible, güey. Imposible que me ganes, ¿no? Quiero ver qué hace. Tienes 2. Ay, no lo puedo creer, güey. Gané de puta suerte, mamón. A huevo. I win. I ain't blind. Take the damn things. Let none say I ain't an honest man. Gods know I'll only ever say kind things about you. Ahora se lo vamos a dar a este perro. Vamos a ir con mi perro este. Se lo vamos a dar de una vez, mamá. Maldito puto tramposo, güey. Pero por varo. Es que la gente no sé. O sea, no debería ser cosas de que no hacen los brujos, ¿no? Esto que le vale, o sea, le vale ver completamente a este verguita, güey. Vamos a ver qué nos dice. Well, Siguiente algo. Found the thief who took your documents. it can't be. Let's go get him. You can hold him while I take what's mine. Slow down. See, this man said he never attacked you. Said you lost to him at cards. Ah, cheeky bastard. Well, like me Aunt Rosalie always said, lies got but wee legs and don't run far. Pero le gané, ¿no? ¿Se bugueó? The documents belong to my employer. A deed to a townhouse in Vingerberg. And true enough, I'd been drinking. Got a bit carried away. I lost them in a game of cards. Then you whacked the winner on the head with a bottle. What was it to do? He weren't willing to give him back. When the scoundrel drew a weapon, I fled. But without them papers, I haven't the gumption to show me face at home. Qué jodido, güey. Tengo tus documentos. Here, now pay up. Of course I will. Give you all I've left. Wouldn't have it any other way. ¿Cuánto me diste? Dime que me diste un chingo de dinero, güey. Un punto de experiencia. ¡Wow! ¡No mames! ¡Increíble! 20 coronas. ¡Wow! ¡Wow! Somos una puta verga, güey. ¿Cuál es? Lambert. Esto no sé por qué es. Pero está bien. Uno de experiencia significa literalmente una puta rayita minúscula que no ni siquiera la denotas. ¿O qué significa uno de experiencia? Porque si significa eso... Mira nomás, padre, no te pongas enfrente. Lo sabíamos. Ahora sí, a dormir. A dormir, pa. Los gatos y los brujers All right, high time you explain son... some things. Why'd you kill Lund? What's this Okay. all about? Want the short version or the long one? Quiero saberlo todo. Let me hear the whole thing. I had a friend. Aiden was his name. You had a friend? Oh, fucking hilarious. I met him soon after I'd accepted a contract to lift the curse from the Ogre of Elander. Aiden had been hired to kill it. He was a witcher from the School of the Cat. Ok. Vamos al grano, ¿no? La neta me vale verga. Bueno, ¿cómo fue todo mejor? No vale I verga. remember, the ogre was killed in the end. Yeah. After it gutted my employer, we really didn't have a choice. I cut a deal with Aiden. We joined forces, split the reward for killing the ogre between us.
After that, we worked together a lot. Hands down the best man I'd ever met. I mean, I like you, you know that. Still, no comparison. Oh. Bueno. What happened to him? Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off a Duke's daughter. It was a political mess from the start. Then there was hatred for the School of the Cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Basically turned hired assassins. Aiden wasn't like that. Anyway, some of the Duke's courtiers had designs. Weren't at all keen on the curse being lifted from the Duke's firstborn. Okay. So a band of trained assassins ambushed Aiden. Murdered him. Our dear supervisor was one of them. And yet, Carradine? The assassin's leader. And the one to deal the mortal blow. GG's, ¿no? ¿Y ahora qué? Ah, lo What do you siento. intend to do? I Lo siento, güey, no lo intend to conozco. get even with the bastards who did it. Carradine most of all. We have to talk to Vienne. Must have had enough to drink by now. Let's go. Pues sí. ¿Ojito? Es una manita. Bien. Un dedito, perdón. What do you want? We want to see Yad Carradine. Now, why would I help you? Porque te lo estamos pidiendo a benevolente. It's Va, really va. important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer for starters. Then we'll see how valuable your information is. Es lo mejor, ¿no? Mantenerlo chill. I was part of Carradine's band, but when was that? I don't Es know where to falso. find him. ¿O no? Fallen out with a lot. Besides, he's no longer chummy with his old mates. Word around town is he's changed. ¿Quiénes eran los amigos de Carradine? Sí, primero que nada, ¿cómo que ha cambiado? It's changed? What do you mean? He's dropped all his old connections. Stopped taking on petty killings. Ya no es así. Hidden himself away in some Okay. hole. Must be planning something big. Who else was in Carradine's band? Aside from me, Sleaze, 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 Hammond, and Hammond. Lund, but they've scattered all over the world. Sleaze went to Tretogor, Hammond to Va a ser una misión de esas de... Lund. Lund's dead. Finally met his match. Well, you've only Hammond or Sleaze to talk to then. Aquí. ¿Qué sabes acerca de Sleaze? Sleaze. Where can we find her? Bueno, nos lo acaba de decir, ¿no? She's done well for herself. Runs a brothel in Tretogor. Tretogor, the kind rich men frequent. Pours Es mujer. information out of them, and she sells it. Name of this brothel. The Black Lily. Sleaze always did have horror. Es el que está al lado de la casa de la espadachina esta, ¿no? We need information about Hammond. Definitivamente, Carradine's güey. right-hand man once. When the band broke up, he went back to Pharaoh. Won't see it. No sé dónde queda eso. Creo que no está en el mapa, tío. He's a pirate now. Even the Jarls treat him with respect. Es que ligue. ¿No? Me vale verga porque tú diste, güey. Satisfied? She doesn't know anything. We need to talk to Hammond and Sleaze. Don't go looking for Carradine. If he senses you nipping at his heels, he'll kill you without batting an eye. We'll see. As for you, No la deberías mandar, la neta. No, Lambert. right. Better to leave her like this. What about my coin? Arseholes. ¿Esto puede llevar a muerte? No creo, ¿no? You gotta help me, Geralt. Best thing will be to split up. You sail to Skellige, try to squeeze something out of Hammond. I'll go to Tretogor and meet with Sleaze. Primero tenemos que hablar. Lambert, let's talk about this. No, let's not. This is one of those situations, serious situations, when you don't ask unnecessary questions and just help your friend.
Where'll we meet once I'm back? At the Nowhere Inn. All right, I'm off. Good luck. Verga, güey. ¿Cómo putas me voy a Skelly? Tengo que buscar un barco para ir a Skelly. Todavía no estoy en esa parte. Así que vamos a tener que dejar eso de lado. Me importa mucho esta misión porque se me hace muy interesante la trama, la neta, güey. Se me hace muy interesante, güey. Es lo mejor de The Witcher, la neta, lo mejor siempre será las putas historias que se sacan del huevo. Siento que estoy jugando siento que estoy en una puta película. Perdóname por los eruptos. A lo mejor no te escuchan por... Pero bueno. Lo mejor del juego es eso, la neta. Los pinches... Las putas historias que sacan del huevo. Vamos a intentar hacer todo lo que tenga así en blanquito hoy. Para poder seguir con la misión principal. O sea, la historia principal. Cuando ya finalicemos con todo eso, lo que tenemos en blanquito. Blanquito y supongo que hay verde, ¿no? No, amarillito no. ¿Qué? Solo lo blanquito, ponte hasta este. O sea, este no puedo. Una perla negra. Esto no puedo. El 20, o sea, vamos a hacer un chingo de mamadas para luego continuar con la historia principal. De hecho, podemos ver qué pedo, güey, con estas cosas también. Por mi armadura, la neta, se me hace bonita y todo, pero... O sea, de espaldas, en las cinemáticas, la neta, no soy fan. No sé, no queda con el juego bien, ¿sabes? O sea... Obviamente es por un evento o algo que me saqué ahí del huevo. No lo sé. Pero pues eso lo veremos, ¿no? Ayúdenme a conseguir mi memoria SSD apoyándome aquí en el canal de Twitch, de YouTube. Con ese dinero que recaudemos vamos a poder comprar mi memoria SSD NVMe de 2 teras, algo así. Porque tengo una SSD NVMe que me compré para... Principalmente para el puto disco. Vamos a ver qué chingados quieres hoy. El sistema y así. Y eso. Y pocas cosas. ¿Cosa? A useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. ¿Qué cosa? ¿Cuántas vidas has salvado tú? How many people's lives have you saved? From Bruxay, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? There's something to think about, folks. Preacher's fierce in the mouth, but all are at him and his tail slicks between his legs. Qué bueno, qué bueno. Come on, people. Puto. Best not cause any trouble at the inn. Puto. Mampón. ¿Era esto nada más? Corretearlo de aquí. Vamos a quitar entonces este indicador, supongo, ¿no? Igual había algo de espada, Simón. De aquí está. Aquí lo ven. Este güey, el que vende albóndigas, mamón. Pero está muy alto el nivel. O sea, hay que subir un poco el nivel. Y ese güey seguro puede, hacer cositas que te cagas porque va a ser profesional. Es que vean esta mamada. Cómo se ve el puto juego de verdad. O sea, seguramente no lo ven como yo. O sea, nunca en la vida lo van a ver como yo. Pero wow, verga. O sea,
Y todo se ve de que neta me puedo meter así. ¿Sabes? Y ni siquiera... Acá hay un güey que compra cosas. Tengo cosas para vender y así. Mis estos, ¿no? 97. ¿Y estos cuánto? 108. A ver si me... Ay, mis espadas, güey. A ver si me las... A ver si me las compra este cabrón. Vime Vival. Banco de... Ah, es un banco. ¿Puedo entrar? Es un banco y puedo entrar aquí. Pero no puedo hacer nada, epa. Winds howling. No puedo robar, pero bueno. Well, well, look who's here. The White Wolf himself in my humble establishment. Me conoce. How can I be of service? ¿Necesito un préstamo? Me gustaría cambiar. ¿Cómo va el negocio? ¿Puedo pedir préstamos? Aquí es una madre de Wind. Una misión. No lo voy a jugar ahorita, pero... How's business? Really? That's the best you got? That's like asking a fisherman if they're biting, or an old gran about her health. Business is booming. There's profit to be made from war, provided you've the know-how. Before Nilfgaard had even crossed the Pontar, I'd contracted for insured deliveries of wood and iron from Kovir. Reaped a 7-fold return on my investment. A la mierda, güey. Nice. So you might think. But then there's the non-human poll tax, the church's tithe, war taxes, and my overhead. Subtract all that and you're left with a pittance. A dozen or so chests and no more. Mamada, güey. De la verga. Me gustaría cambiar un dinero. Got some coin I'd like to convert into crowns. You've come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. De la ciudad. Aquí cambio mis coronas. A la verga. ¿Cambié todas mis mamadas? ¿Cambié todas mis mamadas? Creo que era ahí, ¿no? Sí, güey, cambié todas mis mamadas. Directamente todas mis monedas las cambié con ese verga. Qué chingón, güey. GG's. Ay, qué bonito, güey. O sea, Banco de Vivaldi. Lo puedo leer acá también. Qué cabrón, güey. O sea, esto ni siquiera lo pensábamos, ¿sabes? Lo pensaba, porque ustedes no piensan un carajo, ¿vale? Ustedes nada más ven, hijos de su puta madre. Mira, se ve rojo acá. ¿Por? No pensé que me iba a contrariar. ¿Cómo? 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 Es el hijo de su puta madre del... Me dice no sé qué. El hijo de su puta madre el del... El que mandamos a la verga ahorita. Unidas. ¿Quién chingados? Oh, hear about the notice by chance? En efecto. Obviously. Indeed. Going on some voyage looking for a companion, right? Not just some voyage. Cross the sea. Mark this. When I got pressed into the infantry in 1242, I promised my beloved letter I'd return alive. No hay despliegue, así que está bloqueada, creo yo. Not just any pearl either. A black one. The rarest and most precious. Oh, con eso puedo irme. Well, ambitious. Perhaps. But they were empty words. Puede ser, ¿no? I came from the war. That one and the next. But I never fulfilled my promise. High time to change that. For if not now, then Wham. Then wham. Thing is, Thing I've is. grown old in the meantime, as you see. Can't manage it alone. Need a strong shoulder to lean on. And the Witcher's shoulders as strong as they come. So, what do you say? Pues Simón, güey. Plan's crazier than it is sane. But there's an irresistible charm Págame, to it. obvio, ¿no? Offer me some pay and I'll help you out. Don't you fret about coin. I brought home a good deal of it from various fronts.
Say we meet in Skellige by the collapsed bridge near Arenbjorn. It's but a hop away from the bed where black pearls are. Quiero ir a puto Skellige. Ya, verga. Te lo juro. Ya, ya. Hay tantas misiones que ya para el puto Skellige, güey. De hecho, miren Skellige, güey. O sea, aquí. ¡Ah, la mierda! ¡Qué hermoso está! ¡Ay, ahí está mi alijo, padre! O sea, tengo un alijo por... Y mira, todas estas islas... Puedo ir a todas estas islas, ¿no? El lugar más grande creo que es Huerto Blanco, ¿no? Sí, pendejo. Perdón. Belén, ¿no? Obviamente. Está chetadísimo. De ahí yo creo que seguiré a Skellige. Y luego, puta madre, el pinche Novigrado está... Es otro juego, te lo juro. Novigrado es otro juego, güey. Es otro puto juego. Todavía tengo que ir a esos lugares. Oxenfurt, ni siquiera entré a esta parte de Oxenfurt, güey. O sea, aparte muchas cosas. Ok. Esto lo dejamos al final porque nada más es teletransportada. No puedo. Así que vamos a empezar con ya los contratos de brujo, ¿vale? ¿Vale o no? Vamos a ir directamente ya a hacer los contratos de brujo, güey. Los hacemos y pues poco a poco. Poco a poco liberamos el culo, güey. A la verga, no sabía que no... Ah, por partes puedes correr. Por partes no. Entendido, ¿vale? Vamos a hacer los contratos, a ver si los acabamos en verguiza, güey. Y empezamos ya la misión principal. No sé si la empecemos hoy o la empecemos mañana, porque hay muchas cosas que hacer, güey. Muchas cosas que hacer. Durante el día, ok. Pues de hecho necesito meditar el día, supongo que a las 7. Ya está la gente acá trabajando, ¿no? A las 6 hoy es muy temprano. Aquí ya. Epa. A la verga. ¿Cómo hay mucha gente, güey? Greetings, master. Vengo por el contract. The contract. Really got an imp problem? Or is that just an imp perfection in the notice? You ought not jest, Master Witcher. I know the creatures are only to exist in fairy tales, yet I saw one with my own eyes as it stole from my stall. ¿Qué aspecto tenía ese diablillo? All right. So what's this imp look like? Like a mean, fat cat, but a very large one. This tall, see? And it walked upon its hind paws. ¿Qué te robó? What did it swipe from you? Once it was bread, then a fish, then apples. Might not seem like much, but add it together and the business suffers. And I'm hardly alone in being pestered. Right. It nicked something from every stand in the square. So, will you teach it a lesson with your silver sword? Específicamente, no. No creo que sea lo Worth my bien. while and I will. Demand for witches is high, supplies low. I pick and choose my contracts these days. Es una verga ese güey con las palabras. Nah. Putas, güey. O sea, yo abajo de 300 no recibo pagos, cabrón. No recibo contratos, que... Fine negotiation on your part, master. So be it. We'll call it agreed. Es que es un millonario hijo de su puta madre. Small businesses are the foundation of a healthy economy. So on and so on. Hijos de su Thank puta you, madre. Master Witcher. I don't know if this will be of use, but most recently the thief leapt over that wall and ran into a passageway. It was the last I saw of him and a few of my wares. Supongo que... Merchant was right. Actually does look like a giant cat. ¿Qué iba a decir, güey? Simón. Same shit as always. Vamos a dar la vuelta aquí. Me mama que hay mucha gente, no sé por qué. I even heard about that. ¿Qué? ¿Era para mí eso? Can't afford a barber, let alone my wares. Looks like the imp dropped some loot. Another track.
Voló por arriba. Looking Bueno, to make some coin too, eh? Drop Ahí down va. into the moat. Trail ends here. No voy a bajar acá volando, no. Ahí va. Paw prints end here. Boot prints start there. Could it be the Puss in Boots? Door's wide open. Interesting. Voy a robar todo, me vale verga, güey. Vale. A letter? Well. Our imp's at least literate, if not outright educated. ¿Qué cosa dice? No sé. A Doppler. Explains a lot. Doppler. And complicates matters. Need a good lead to track him down. Este perro. Y debe estar aquí arriba, ¿no? Vamos a saquear todo, güey. Hay cositas ahí ya de él. Upa, que si se cristalizada, debe estar chetada, algo me debe dar. The Wild Hunt. Ahora aquí. A woman's blouse, a man's Entonces, shirt, a child's shoes, but only one bed. Lavender, strong scent, enough to track him down. Ok. Es que es una verga este cabrón. O sea, con todo eso lo huele y ya. Me jodas, güey. Pues vamos a ver qué pedo. Nunca he visto un Doppler más que en The Vampire Diaries, ¿vale? Así que... Es este. Sight, an elf and a guard of the eternal fire having a friendly chat. Friendly? Nothing further from the truth. This racist here has demanded to search me, for no reason at all. You's a non-human, I need no other reason. Lucky I didn't find anything on you. Now piss off to the woods, go play your flute. Qué cagado, güey. That was some pretty bad acting. Really ought to explore other career options. Petty theft, maybe. You dare insult an officer on duty? Let me give you some advice, mutant. Look who's talking. I know you're a Doppler and a kleptomaniac. Merchants put out a contract on me. Always the same old shit. Qué verguísima, güey. Always the same. Shit. ¿Cómo lo agarro, güey? Qué mamada de agarrar. See an angry witcher. Do you? Damn, I look old. O sea, ¿te agarran poderes? Ah, así de cabrón son los Dopplers. Así de cabrones. Please, stop. I surrender. Might be able to look like a witcher. That won't make you fight like one. You're donning your skins enough to know what kind of man you are, what you feel. ¿Ah? En tu caso puede ser una sesión, saca tu arma. Bueno, estoy tan obligado, sin más. I don't kill him, true. But then not everybody applies my rules, and not everyone's got my conscience. So start stealing somewhere else. Far from Novigrad, preferably. Golden age of Dopplers ended here a while ago. Había una Golden Age. I know. ¿Vale? But I thought they'd not catch me. I thought myself too smart. Serves me right. Might have learned this lesson the hard way. Time to go. Somewhere far away. But first, take this as a token of my gratitude. So long, Witcher. ¿Qué me dio? Algo bueno. Ojalá. Espérate. Espérate, ¿qué pedo? You shall die for what you've done. I've done nothing. Gentlemen, I beg you. Back off. Don't dare interfere. Please, I've a wife, children. Mercy. Quiero ver qué pedo. What's this about?
This Dwan sold Fistek to some young elves. A contaminated ¿Y este güey quién killed es? every other user. Lies. They mean to kill me, steal my gold. Help me, please. What you sold was poison. Shame you weren't there to see the young lad and others expire amidst spasms. You, all of you, to an elf. You despise humans, seek vengeance on us. But can you fault us? Fault me for your civilization's downfall? Shut your mouth, poisoner. Debo ver, ajá. Need to see if this man's actually carrying any Fistek. We've done that already. Checked everywhere, even his boots. Nothing. The bastard sold it all, which hardly makes him innocent. Esto, ajá. Es droga, ¿no? See any proof this man sold anyone Fistek, let alone contaminated powder. Can't let you kill him. Then you too shall die, Vatgan. Shame you happened on our path and chose to stand. No quiero hacer pedos, güey. No quiero hacer pedos, la neta. Thank you, Witcher. Quiero ver qué pedo, güey. Bloody elves. They'd invent any excuse to rob me. Please take this. A sign of my gratitude. No sé. Creo que hice lo incorrecto. Creo que este güey sí vendía mierda. Yo creo que este güey vende mierdas. Pero X, ya lo hice, güey. Ya no puedo hacer nada más, ¿verdad? ¿Verdad que no, mi amor? ¿Verdad que no? Ok. Vámonos. Vamos a ver qué chingados. Vale. Está drogado, qué chingados, güey. De esas mierdas. ¿Ver esto? Ya hablamos con este güey. Ah, es que soy una puta, ver. No. No one to push. Very good. Manners before trade, always. Adiós. Bye. Hey now. Greetings, master. Qué mamada. Es el güey atrás estaba durmiendo, lo vieron qué pedo, güey. Problem solved. Convinced the imp to go back to the countryside to tangle horse manes and piss in milk, as traditional means. Then how would I know you speak the truth? No trophy, no reward. There better be one, or you'll feel the invisible hand of the market smack you so hard you won't be able to sit down for a week. I'll give you half the agreed sum, no more, and I'll not do business with you again. Qué maldito hijo de perra, güey. Qué maldito hijo de perra, güey. Me salió un logro, no sé si lo escucharon. Qué maldito hijo de perra, güey. ¿Cómo? ¿Flores rotas? ¿Qué es esto? Ah, es el... Todo esto no puedo hacer nada, mamón. Todo esto es... Vale, pues seguimos con el fantasma apicultor. Verga, pues vamos a... Plaza del Jerarca, nos transportamos a Arete. Y ya vamos caminando, güey, ¿no? Me gusta caminar, la neta, pero... Queremos hacer las cosas medio rápido, ¿no? Medio. Queremos acabar las misiones pendientes, son un chingo de misiones, güey. Y no me quiero estar abrumando de tantas misiones. Quiero avanzar en historia. La historia, la neta, es... O sea, la historia de la campaña en general y de las misiones secundarias y los contratos es una joya. Es lo que mejor está hecho de este videojuego, sin duda alguna. Y obviamente el mundo, cómo está hecho el mundo, o sea, es decir, la ambientación, la forma en que funcionan las cosas entre los personajes, vaya, las zonas, es una joya. O sea, lo de los niveles se me hace una mamadota,
Porque quisiera hacer algunas cosas que no puedo hacer. Por X y Y, por el puto nivel. Y pues, o sea, eso se me hace una mamada. Simplemente, no sé, pero fuera de eso se me hace joya todo demás. Mi mamá... Hola, verga, güey. Creo que me hinché. ¿O no? Creo que me hinché. Hola. Muñecos de magia negra. ¿Esto me sirve para algo? Seguramente, ¿verdad? Perrito, pa. Ahora sí, vámonos. Come on, Roach. Nos vamos de Novigrado hacia... No sé. Bueno, al chat no le importa... Ah, la verga. A la verga, güey. A la verga, güey. A la puta madre, güey. Espérense, quiero verlo todo a patín, güey. Es más, primero que nada, quiero ver si encuentro un puto indicador o algo por aquí, güey. O sea, ¿para qué me hago pendejo? Oh, la mierda, las cosas que tienen, güey. No sé si sirve para algo. Todo lo que estoy agarrando. ¿Para qué me está sirviendo lo que ando agarrando? Absolutamente nada. Andan jugando en Wind. Supongo que si les hablo voy a poder. O si no, no hay pedo. Acá hay un indicador. Perfecto. ¿Y esto? No me jodas, güey. Güey, vean esto, mamón. A ver, espérense, quiero ver acá. Vean, güey, qué pedo. ¿Por qué está tan bonito todo este lugar? Perdón, en la vida... Güey, esta madre se parece una... ¿Qué? What happened, ma'am? As if the war weren't enough, sir. I'm losing me ends. How am I to live, eh? Get a look at the thieves? What thieves? It's monsters taking me chickens. An ordinary thief I'd nab on my own, but Lo beasts, que quería yo. what am I to do? Puedo ayudarte. I can help you. Not for free. But you're advanced in years, so I won't ask too much. Poppycock. Not much, he says, but you'll take me liver come the end. Well, no one else is lining up. Los cigarrillos. Me end started disappearing about a week past. Always take one at a time, the vermin. One at a time? Interesting. Monsters leave any tracks? No son monstruos. Prints of wolf paws, but strange like. Hombre As lobo. if the wolves walked on their hind legs. And don't you be like that wise-ass Yossip from down Warren tells me I'm mistaken. But few know beast tracks like I do. Me man were the best poacher for miles around. A huevo. I see. I'd still like to examine the prints myself. Vamos a hacerlo. Y quiero ver qué nivel es esta mierda, güey. No dice. Ok. Vamos a ver qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? Para empezar, quiero saber primero que nada dónde estoy, güey. Estoy como en la parte rica de Belén, ¿no? Es acerca de Novigrado y la mamada, ¿no? Wolf prints, all right. Though something's not right. Hombre lobo, obvio. Es obvio, pa. Es obvio, padre. Vamos a dormir. Un poquito. Porque vamos a pelear. Vamos a pelear. Ojalá este güey tenga algo de bonito. Wolf prints. And small footprints next to them. But no signs of struggle. Little footprints. Interesting. Hombre lobo convirtiéndose. No, es un Doppler, güey. Los hombres lobos no tienen huevos para hacer. O sea, no pueden hacer eso por su propia gana, ¿no? Mira. Watch out, PD! He's got a sword! A soldier! He won't take us alive!
not gonna hurt you. ¿Qué son? Then why are you here? That captain with the black mustache send you? Don't know any captain. Followed the tracks of the hen-stealing monsters here. You're a little fuss over a few skinny hens. The old lady didn't like them much anyway. She were always yelling at them. And she looks like a witch. ¿Qué hacen aquí? Why are you in the woods? Where are your parents? Soldiers caught him. We was crossing the river, but they spotted us. We ran, but Mum and Dad had bags. Told us to flee. F en el chat. Lived in the woods alone ever since? Sure. Find a lot of things, steal a few others. We get by just fine. ¿Y los monstruos qué pedo, no? Deben estar en las huellas del lobo. Where'd the wolf prints come from? Dad once hunted down a wolf. Gave each of us a paw for good luck. We tied him to our shoes. 'Cause wolves steal hens, right? Sure. Usually not one at a time, though. Debería buscar ayuda. You survive by stealing from others. This can't end well. You should ask someone for help. Who'd help us? Who'd take us? La señora, ¿no? Once we've got all the hens, we'll go deep in the woods. Petey says we's gonna hunt. We're animal hides, so a tent out of leaves. And never grow up. Last bit's most likely. Good luck, I Literalmente. guess. And watch out for yourselves. A huevo, güey. Hay que convencerla, es lo que yo pensé desde un principio. Convencer a esa hija de su puta. Ah. Aquí ya estuve yo. Aquí ya estuve yo. Ni de pedo. Solo por los ladrillitos diría que sí, pero no. Y mi perra vida, güey. A la mierda, todo eso que hay ahí. Ahí arriba no había nada, me cercioré de eso. No es la del troll este. Ni de pedo, ¿no? ¿O sí? Vamos a ver, tenemos que agarrar todo esto a ver si por aquí está la llave. No creo, ¿no? Algo debe ser este desmadre, güey. Una pinche misión o algo así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Se avienta aquí? No, no se ve nada, güey. No se ve nada bueno de ahí. Pero pues nos chinguemos todo, hermano. Hay que chingarse todo, te lo juro. Esta es la buena vida. Es que no puede estar esa puta puerta así nada más porque sí, ¿sabes? No la pusieron nada más porque sí, güey. O sea, es imposible que la hayan puesto nada más porque sí. O sea, mejor no hubieran puesto la puerta ya, ¿sabes? Está medio imposible de saquear. Ah, huevo. Súper raro esto. Pero sí, debe ser una misión o algo, porque no está nada más porque sí. Aunque... Ah, sí, debe ser una misión o algo así. O luego debo encontrar la llave, no lo sé, güey, o sea... Algo debe pasar. Vamos a convencer a la señorita esta que... tenga nuevos nietos, hijos, como les quiera decir. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué show. Hey, Witcher! What is it? He encontrado los ladrones. Found a group of kids in the woods. They were the ones stealing your hens. Oh, children, eh? Riding on the backs of wolves, were they? Never any wolves here. The kids are just clever. If they've anything in their noggins, they'll stay away from me hen house now. Dales un techo. Take them in. Give them a home.
Won't steal from you then. Sure, but I'll be feeding the whelps. I gain nothing from it. But suppose I'll give it some thought. Huevo. Sí los vas a coger, ¿verdad? Obviamente los vas a coger, pero... Mira, esta planta me va a servir mucho en un futuro, güey. Mi huevo me va a servir, verga, güey. ¿Para qué he usado las putas plantas, mamá? ¿Esto era? No me joda. Era... este. El fantasma apicultor. Güey, qué pedo con la destilería esta chetadísima. Qué hermosa está. Prefiero ir así caminando, corriendo. Porque... y no voy a agarrar nada de esto, güey. Pero qué hermoso está, güey. Luego aquí es donde... aquí es donde viven... O sea... Está verguísima, mamón. O sea... Mayersdorf. Ah. Mira, güey. La neta, me gustaría tener una casa así en la vida real. En el rancho. Y que este fuera... Nah. O sea... Mucho dinero también, ¿sabes? Pero... Ve esto, güey. ¿Qué de huevos? O sea... ¿Qué es esto? Bueno, X. Ahí estamos. Bernie Franklin Hugo. Nice to meet you. Geralt of Rivia. I know who you are. Recognize the hair. Truth is, I've been waiting for someone like you. Worried about the Apiarian Phantom? Saw your notice. That's right. He's ravaging my hives. Tienes mucho dinero. Rewards concerned. Tienes mucho dinero. 300 no les duele, güey. Vamos a subir a 350. O sea, es millonario este mamón. Oh, no. That is not an amount we can spare. As you wish. Fail to rid us of the Phantom and we'll go belly up anyway. I shall look upon your fee as an investment. So it's a deal? It is. It is. Perfecto. Puedes escribir. Do you realize this Apiarian Phantom? Well, there is no such thing. It's a monster, gotta be. A wraith, maybe. Any of your workers see anything? I did. I was cleaning a hive when I heard a farmhand cry out. Screamed as though he'd been stung by a whole swarm all at once. I ran to him, but he was dead. Any stings on him? None. He looked like he had frostbite. Blue lips, frost in his hair, and dead bees lay all around him. El cuerpo del labreo. Farmhand who died. What did you do with the body? Quiero saber qué pedo con este. For that, we buried the poor fellow a few days back. ¿Dónde apareció este fan? Qué bueno que no entraron. Here. Can any of you show me? I'll go. Come with me. This way. Oh. Follow me. Where did you get the idea it was an Apiarian Phantom? It's a beekeeping superstition. You mismanage the bees' organs, the Phantom appears, destroys the hives and kills the bees, so that no one can use these noble creatures for ignoble purpose. Sicked your bees on the competition, eh? No. Father recently signed a contract with the Redanians. Okay. So the Phantoms from Nilfgaard. Mediano, no es un enano. Es como un hobbit, ¿no? Es como hobbits, ¿no? Están bien vergas, güey. Bernie, Franklin. This is the place. Here's where the Phantom killed the farmhand. Maybe it left some tracks. Mierda. ¿Qué será, güey? Covered in frost. Cold must have killed the bees.
Uno que se me ocurre de la La Wild Hunt, pero no, ni de pedo. Vamos a agarrar esto. Este acá. No le puedo picar acá para que me diga que chinga. Pesa, ¿no? Vale. Entendemos. A ver, aquí puedo hacer algo con esto. ¿No? Pensé que podía interactuar con las huellas. Hola, verga, primero que nada. Hay que ver qué pedo con esto. A la verga. Y no sé qué pedo con el mineral brillante, güey. Me valió pito, güey. A lo mejor por aquí. Por este lado no parece, ¿verdad? Debe ser del otro lado, chance. Debe ser del otro lado, ¿verdad? Show me a pond, and I'll show you the drowners. But they didn't destroy the hives. Anegado. Debe ser como un chetado, ¿no? O algo así. Anegado. Y pum. No le di. Soy una puta verga. Y pum. Y ya. Fallecimos, ¿va? Vale, no. Todas estas esencias en algún momento de mi vida me van a servir, güey. Ah, me dan verdes, me dan rojos, me dan azules. Creo que no he subido de nivel, ¿no? No. Así que vamos hacia aquí. Mira nomás. Es que se sabía. Es que se sabía, güey. Se sabía que era un pinche... una mamada de misión o algo así. Se sabía, güey. ¿Esto los niños? ¿Van a morir los niños? Mira, los niños se fueron, güey. ¿Estarán con la vieja? No me digas que se convirtieron en abogados. No creo. Vamos a ver qué pedo. It's locked. I got the key right here. The father began building this house for Bernie, but ran out of coin. It's been standing half finished since. Wonderful hiding place for whatever destroyed your hives. I'm going in. You go home and bar your door. Who knows what might come out of there. Hay algo malo. ¿Por qué no puedo abrir el sótano, güey? ¡No! Roach will run you down. Es lo que pensé, mamón. Literalmente justo lo que pensé. No lo puedo creer, güey, o sea. ¿Qué? ¿Y por qué corre de mí, güey? ¿Por qué no? Lo aplasto, dice. No puedo. Espada de... Run, Roach. Ay, no me jodas, hermano. ¿Cómo ha acabado ahí, literalmente? ¿Cómo le puedo dar en la madre, güey? Si no puedo dar en la madre. Ah, aquí estamos. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué está tan chetadísimo?
Bestiario debe ser algo de juego, lógicamente juego. Es lógico, es lógico. No va a hacer daño, güey. Te va a quemar. Pum. Va a hacer todo. O sea, me vale ver que me bajas vida. Medito y a curarme, güey. No lo puedo creer que. No lo puedo creer, güey. De la Wildhound. ¿Pero por? ¿Por? Literalmente por. Y no lo maté. Debía seguirlo únicamente. Yo como pendejo queriendo matarlo, güey. O la colina más grande del mundo, güey. Un viajero, pa. ¡Hey! No, that's enough. Don't call me Gran. Sickly, you look to me. Ah, lo sabía, lo sabía. Qué hermoso, qué hermoso. Did you drive off the Phantom? Your Iberian Phantom was a hound of the Wild Hunt. Eternal fire. Hounds run with the Wild Hunt as well. About 2 weeks back, I woke suddenly in the night, saw the hunt streaking across the sky. Hound must have gotten separated then. Couldn't go back, so it hid in the empty house. It's hardly compensation for your losses, but at least the hound won't destroy any more hives. Thank you, Witcher. It's true. Nothing like hiring a specialist. Huevo, carajo. Está verguísima su casa. Boys, let's go home. We have a big day tomorrow. Let's rebuild the hives the hound destroyed. Work and more work. Never ending. Está... Ay, perdóname. Oh. ¿Algo más? No. Oh. ¿Qué no? ¿Nada? Vale. Ahora vamos a ver qué pedo con nuestras misiones. Nuestros contratos, más que nada. O las seres mortales. Vamos a ver dónde lo tenemos. Aquí al lado. Ok, ya. Antes... Ok. Perfecto, no tenemos nada. Así que... ¿Estamos en Temeria? ¿Esto es Temeria? Temeria. No sé nada. Perdonen la vida. La gente que sepa mucho de Witcher y todo ese desmadre. Perdonen la vida. Soy un jodido. No entiendo a veces lo que está pasando y así. Justo lo que les digo, güey. O sea, meditamos y ya. O sea. Y ya tenemos la vida. O sea. Debería subir la dificultad, tal vez, ¿no? No sé. Quiero disfrutar el juego. O sea, no que es algo difícil, simplemente disfrutarlo, ¿saben? Difícil me voy a... Esta mierda, Dark Souls y así, güey. Vengo por el trabajo. I'm here about the contract. Oh, well, a night patrol got massacred. Tough men, the lot, armed to the teeth. A beast, must be. Okay. Must. What makes you say that? If you've seen the corpses. Los cadáveres... Hablemos de ahí, paga. Let's talk about my pay first. I know what my services are worth. A ver, es un guardia. Le subamos 50. Well, that's better, but still too much. ¿Así? Well, that's better, but still Too much. ¿Aquí? All right. I believe I can pay you that. Provided, of course, that you do well. Wow. Los cadáveres. Háblame de ellos. Corpses look like. I've not seen anything like it in my life, and I've seen a lot of corpses. Ever heard talk of folk who died in the deserts of Zerrikania from the heat alone? These corpses came straight out of those tales. ¿Y los cadáveres? Bodies buried yet?
Where? Orders were to burn him. Our medic was to take a look first, talk to him. He's at the docks now. Ok. See what I can do. We'll pay you. The boys and me, we pulled what we had for a reward. Ok, gracias. Yo pidiéndole de más. Puta madre, güey. Soy un jodido. No siempre es pedir de más, mamá. Es que no entiendo muchas cosas, güey. O sea, Redania. Estoy en Novigrado, ¿no? Redania o Wishima, ¿no? Nilfgaard. ¿Quiénes son los dueños de esta ciudad, güey? Sigo ahí sin saber bien qué pedo, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa con el médico. You're the medic. What can I help you with? Ahora los guardias muertos. I'm looking into the dead guards. Heard you did autopsies. Did their friends hire you? Good. I'm happy to help. ¿Te contrataron tus amigos? Bien. Te ayudaré encantado. He oído que están deshidratados. Heard the bodies were desiccated. Do you believe a beast killed them? I don't. The bodies were dried out. But perhaps they tried to apprehend a mage who cast a nasty spell on them. Was it dehydration? Strictly speaking, no. Though I don't quite know what to compare it to. ¿Dónde encontraron los cuerpos? Last body. Where was it found? In a side alley along the road from the docks to the brothel district. Someone had dropped it there in the middle of the night. Need to examine that spot. Los cadáveres tenían heridas. Claw or fang marks on the bodies? Fangs? No. Claws? Not quite. Only scratches. Fingernails, most likely. From their adventures with whores. Okay. Thanks. Should go see the place where they were found. Good luck. Perfecto. ¿Qué va a estar haciendo ese güey? Va a seguir en su pedo. Pues GG's. Pues GG's, ¿vale? No. Perdón, si me pongo así muy comfortable, you know. Pero es que es para ponerse cómodo. Es para irme en barco a... Para irme en Novigrado. Perdón, a Skelly, ya me puedo ir. Mira, esta es una de esas... Con las que estuvieron esos güeyes. Imagínense. Imagínense. Bodies were found here. Gotta look for clues. Anything unusual. Cualquier cosa. Empezamos ya. Hobnailed guards' boots. Unimportant. Ok, esto. A child's footprints. Damn, lots of foot traffic. Hoof prints, clearly. A horse? No horse I know walks on two legs. Ok. La calle del Rey de los Mendigos. El Rey de los Mendigos es mi primo, creo, ¿no? O sea, es el pelón. O estoy pendejo, no me acuerdo. Aquí brincamos. Evidence all points to crippled Kates. ¡Ay! Pidushi, gracias por el follow, hermanito. ¿Qué pedo? ¿Cómo entro ahí, mamón? La dueña del burdel, pa. Un saludo, gracias por haberme seguido el día de hoy. ¿Aquí? Esta de aquí. Ojalá y te diviertas, padre. Vamos a ver. Greetings. Oh, here it is. The apocalypse. A witch has walked into my brothel. What's strange about that? What's strange is you. Everyone knows witches are freaks, mutants, unnatural. And this here's a decent brothel for whores with principles. Ah, puta. Well, spit it out. Got all the same bits in your trousers like a normal lad. Last I checked, everything was where it should be.
Quería pasar el rato. Nah, qué putas. ¿Sabes lo de las guardias muertos? Heard about the murders? Guardsmen? Many perish round here. It's the pleasure kills them. Esa vieja. Cuéntame la verdad. Fácil. Fácil. The succubus. It draws customers. It's raised our taking something wonderful. I know it's a threat, but I don't know that it kills. Hay un Narnia, ¿no? Esa madre. Where'll I find it? I've placed it in a house nearby. Here's the key. Ah, puta, güey. Me mama. Me mama ser el puto Obi-Wan Kenobi, te lo juro, güey. ¿Por acá puedo salir? A la verga, güey. Twitch me deja andar haciendo estas cositas, ni de pedo, ¿ah? Vale, oh. Vamos a ver. Vamos a ver qué pedo, güey. Puta, me dio todo, güey. ¿Pero la llave? ¿Y la llave? ¿Me timaron? ¿Me timaron? ¿O tengo que subir? Ah, tengo que subir. Vamos a apoyar a mi amiga Elfa primero. The lady's grown tired of your company. Lady? What lady? See her ears? She elf. And everyone knows elves are always doing something on the sly. ¿Cómo le tiran mierda, güey? Anything, I swear it. I must just fetch some water. Where will you put it? Where's your jug, eh? Where's your bucket? Jala en paz, literalmente. Leave her be. By what right you giving me orders, eh? Let's go, Reddy. Killing's like batting an eye for witchmen. Ya bueno. Dale, pues. You can breathe. It's over. Over? For you, perhaps. You'll go on your merry way. But I must stay here. And they will too. Es todo. No puedo hacer nada al respecto. Nothing I can do about that. Then why get involved at all? You didn't scare those boars off for my sake, but for your own. To feel just and noble. A knight on a swiving white steed. Or do I have it all wrong? Go, Vatgern. And remember, we neither need nor want your pity. A la mierda, pues, puta. That feast the hierarch threw, why, they had everything there. Entonces, ¿por dónde chingados entro? ¿Por acá? Supongo que por acá, ¿no? Ah, huevo, acá. Mira nomás. Who are you? Ever heard of witchers? Have you come to kill me? Quiero hablar. Quiero hablar. Quiero hablar. Don't know. Want to talk first? Why'd you kill those guards? I was careless. Let them surprise me. They wished to kill me. I had to defend myself. That it? No heart-rending story about human hatred for all things different, all things strange. I'm not one to lie, nor do I kill without reason. Perfecto. Tienes que irte de la ciudad. You gotta leave the city. And what if I don't? I'll have to kill you. I despise change. How stupid of me to walk into an ambush, let myself be surprised. I'll have to lie about killing you. Usually I bring a trophy. Very well, take this. And this, because I'm furious with you. Though I shall calm down once I'm away from this place. Es todo, güey. Es todo, güey. Es todo lo de esta vieja. ¿O bala? Nada más quería ver qué chingados pasaba, güey. A ver si había algo importante, qué vergas. Pues no. Pues no. Nada. Nada, padre. Ok. Nada, bueno. What's he doing here?
Perdón, chavales. Ya estamos. Vamos a hablar con este güey. De cómo murieron. Guards were killed by a succubus. Succubus? In Novigrad? How? Light of the eternal fire protects the city? Must have gone out a few times recently. Anyway, succubus won't harm anyone anymore. Here's proof. Masterful work, Witcher. And here's your reward, as promised. Farewell. ¿Y ya? Quiero escuchar las cositas, me gusta escucharlo, güey. Me gusta mucho escucharlo. Solo. Tardas mucho, hijo. Ya, ¿no? Sigamos con los putos contratos. Vamos con este. Hijo de tu puta madre, hasta allá, güey. Bien, no hay pedo. Vamos a ir acá. Y teletransporte rápido. Perdonen la vida si les molesta un poco que esté comiendo mientras estoy jugando, pero es que esta varita es mi cena, pa. Me disculpa. ¿Me tienes el ojo? White one. Ok. Vamos a ver qué pedo. Pero rápido el puto juego. Yo sé que lo tengo en un HDD. No lo tengo en un puto CD, ¿sabes? Vengo por el contrato. ¿Qué más? Saw your notice. Can anyone tell me about the monster? I can. The patrol has been lost. Somewhere along the south shore of Lake Windammer. We must know why. What makes this Witcher's work? Some brickmakers live south of here. They call their village byways. Almost empty now. Many have run away. They speak of a monster which kills. Danians do not patrol there. That would be foolish. And robbers do not attack Imperials. That would be even more foolish. This leaves one option. A monster. You must learn what happened to this patrol. The Empire places great value on the lives of its soldiers. Do this, learn well what happened. The reward will be proper. Need more coin. Offer's not nearly enough. 90, 300. This is close to reasonable. We might yet agree. No me. This much we can pay. Oh. A huevo, carajo. Deal. I'll see what happened to your patrol. Whether there really is a monster in byways. Good. Well, God. Women bathe but once every 3 moons. ¿Y saben qué me gusta mucho? Esto me gusta mucho. A la mierda, 700 para caminar. No puedo teleportar, pa. En efecto. No puedo. No, debo, ¿no? Porque esto no lo puedo cruzar a caballo, güey. Lo vamos a ver, güey. Mira, pues a caballo no. Pero a barco. Ya ven, a barca. Pues a lo mejor me queda más cerca puro caballo acá. Vamos en barco, güey. Nunca voy en barco, vamos a barco, güey. Vamos a barquito, pa. Este es mío, güey. Yo lo dejé acá. Yo lo estacioné acá. A lo mejor, a ver si nos salen unas sirenitas o algo así, güey. Vamos para allá. Ahora sí, carajo.
Pues vamos a ver qué pedo, güey. Qué hermoso está. El puto sol, todo, güey. Hermoso, güey. Obviamente lo veo mejor que ustedes, perdónenme la vida por eso. Porque no lo puedan ver igual que yo, güey, pero... Una tremenda joya lo visual de este videojuego, güey. Lo salió en 2015, ¿no? O sea, cabrón. ¿Sabes? Creo que aquí es. Pues aquí va a ser, güey. Sea o no, aquí va a ser para mí. Ajá, y... Sea o no, aquí va a ser para mí. Aquí agarramos a la Sardi. No viene. No viene, ¿no? Qué puto raro, güey. Qué voz verga. Qué voz verga. Vamos a ver qué pedo. ¡Oh, oh, oh, oh! Ajá. Ajá. Esa es la misión de Keramet. 100%. La de... donde matamos por primera vez a un güey de la Wild Hunt. Obviamente no va a ser la última vez, güey. Eso se sabe, pa. Ok. Tiene que haber cadáveres, claramente, pero... ¿qué es lo que va a haber? Vamos a ver. A su puta madre, güey. Nivel 23, mamá. Yo soy un jodido, Yo soy un jodido, güey. A ver, ¿con cuál me voy? Con este, ¿ah? ¿Con este va? Y aquí. Poquito a poco. Con uno, definitivamente. No podemos hacer más que con uno, güey. Si no, nunca lo vamos a matar, güey. Vamos con... ¿con cuáles? ¿Con cuáles? ¿Con cuáles? Con el de allá arriba. No me hacen nada. Pensé que me hacían más daño por ser nivel 23. Pero pues no pierdo nada tirándome esta madre. Y teniendo precauciones, güey, o sea... Anyone there? You can come out. It's safe now. No, ahí va. Ah, sí, ahí va, ahí va. A witcher. Una puta bruja, güey. What happened? Nilfgaardians came plundering, looking for valuables. Mm. We was rich. Who killed them? Couldn't have been you. I don't know. Must have been those beasts you slaughtered. Something stinks, and I don't mean the corpses. Was how it was. Why dwell on it? Estoy muy curioso. You're hiding something. Gonna find out what it is. There's naught here. Black ones didn't even find anything. Out of my way. Hijos de puta, güey, mira. Wasn't a fair fight. Didn't stand a chance. No. Jaws strong enough to crush armor. Ok. Me llevo todo eso, no les va a servir para nada. Para un nada. Ah, aquí apareció algo. Thrown to the ground with great force. Internal hemorrhaging. Scent of blood still strong. Ought to follow it. Perfecto. No va hacia ellos. Acá.
Sí, uno de ellos. There's nothing there. Tracks lead to this house. What happened here? What do you mean, what happened? Aún corréis peligro. You're all still in danger, and only I can help. I'm the only one who can rid you of this threat. What do I know? Listen, you. If you don't tell me everything you know, you could all die. Understand? Mm-hmm. Is that a burden you can live with? Mm-hmm. There's tunnels beneath the village. Tunnels? Elven ruins. We scavenge them for trinkets, small treasures. Sell them to Novigrad merchants. No one expected anything to come of it. Okay. We dug through some rubble. Found a chamber. The beast slept inside. We felled the prongs so the ceiling had to collapse. Entendemos. The monster, though. ¿Qué aspecto tenía la bestia? What did the monster look like? Twere dark down below. Couldn't see. Okay. So how did it kill the Nilfgaardians? I ran. Couldn't watch it happen. Dame la llave. Give me the key to the door. You'd go in. No. Want to pour wax through its head, tell you your fortune. Now give me the key. So, correct me if I'm wrong. You dug through to the monster's lair, then buried the entrance, but the Nilfgaardians opened it again to look for treasure. Ni puta idea, qué pedo, güey. Beast killed the black ones and returned to its lair. You wanted to bury the corpses, but their stench lured ghouls to the village. Now I'm here. Sound about right? 'Tis as you say. Yes. I'm going down there. If I'm gone long, run. Barring the door, nailing it shut resolves nothing. There are other ways out of the tunnels. Gotta be. Pues vamos a ver qué pedo. Upa. Fur shreds. An Ekimara. Hibernated here till the villagers woke it. Wow. Wow. Vamos a curarnos. Ekimara. ¿Y qué necesito para matar a los Ekimares? ¡Hola! Erinias. Son la misma mierda, solo que moradas y estas verdes. Salma. Sucubos. Son al Queen. Relictos. Diablillo. Doppler. Ah, son una verga los Dopplers. Vampiros. Fuego. Perfecto. Queen. Como siempre. Planks can be lifted. Los Ekimaras normalmente son humanos y se convierten en Ekimaras a voluntad. O simplemente son monstruos o se transforman sin querer. O sea, son humanos en algún momento de su vida. O solamente son monstruos. Mira, por ejemplo. Armor pierced. Arteries torn open. Ekimara 100%. Ah, puta, güey. Ya, verga. Ya, vergui. Vos, vergui. Está este perro, güey. Es Chucho, mi primo. ¡Hola! ¡Hola! Mucha sangre, ¿no? No quiero omitir. ¡Ah, la verga, güey! Ahí está mi primo. Uy, qué pedo, cómo se ve, ¿no? Qué puto miedo, es un Demogorgon. Ah, le parto su madre. Le parto su madre, toda la gente lo sabe. Nah, no traes nada contra mi padre. Mira, mira. ¡Ah, la mierda! ¡Uy, uy! ¡Uy! Por pasarme de verga, güey. Mira cómo se transporta ese puto, güey. Mira, lo quiere correr. Hijo de perra. Ah, soy súper fuerte, mamá. Es Siri, ¿qué pedo, güey?
Quiere que tire. Puta madre, güey. Una espada mejor que la mía. No lo dudo, te lo juro, no lo dudo, güey. Es un control nivel 20 y tantos. Creo que tiene que ser mejor que la que traigo, güey. Basta ya. Basta ya. Por la mierda, güey. A ver qué más puedo lootear, güey. ¿Son puras hojas que puedo lootear nada más? No, esto de acá. Glifo de glifos. Glifo de glifos. Aquí es donde salió este güey. Y hasta ahí llega, ok. Mierda, los putos Equimaras están chetaditos, Son vampiros, ¿no? O sea, pero no son vampiros supremos, como dice ahí el puto The Witcher 1. The Witcher 3. Sorry for that, bruh. Por aquí puede salir este perro. ¿No lo puedo saquear? No lo puedo saquear. Vamos a descansar. Pum. A huevo. Vitomir. Es el verguita este de acá afuera, ¿va? No es ni siquiera el que nos pagó. Ponta. Está encerradita, ¿va? Va. Vamos a tocar la puerta. Gods, he lives. Found an Ekimara hibernating underground. It was old. Must have been asleep for centuries. An Ekimara? Vampire. Won't trouble you again. La verga, güey. You cut off its head, drive a stake through its heart. Did what I had to. Don't go down into those tunnels anymore. Ekimara aren't known to be loners. We didn't hire you. Still, seems you deserve a... You bet I do. Pay up. Ay, qué hijo de puta, yo no lo dije, güey. Yo ni siquiera lo dije, mamón. A la verga, güey. Hijo de puto, Gerardo, güey. Por aquí, huevo. Lo que iba a decir, por aquí vi una de estas madres. Tiene que... la puta mierda, güey. Voy a bajar aquí. No los voy a lootear, güey. No ando muriendo de hambre, ¿sale? ¿Qué pedo, pa? Pepa. I'm the man. Nunca vieron ese. Ni siquiera sé qué chingados era eso, güey, pero. Un profe de inglés me decía, I am the man. What brings you here? Está hecho. Hear about the missing patrol. Been to byways. A vampire was terrorizing the village. This is why they did not return. Ekimari are tough, even for a group of soldiers. We will bury them with honors, as heroes. Your reward, Padre. well deserved. Well deserved, I know. That's what I'm talking about, man. Ahora vamos a agarrar estas cositas. Quiero que me den todo de una vez. 300 coronas prácticamente. ¿Dónde está la teletransportación? Acá. Aquí. Doble paga recibí, Doble. No puedo hacer nada. Vamos a ver dónde es. Vamos a irnos con esto, güey, porque si no... Porque si no... Ya llegamos mañana, ¿ves? A la puta madre, güey. Habla con Dijkstra, dice.
Dijkstra me suena, es que ese nombre me suena, ni siquiera lo leí, creo que es Dijkstra y ese nombre me suena mucho, güey. Dijkstra lo conozco de algo, güey, te lo juro. No, Kurt Dysart, nada que ver con Dijkstra. Es que como yo ya jugué este juego, creo que hay un Dijkstra, ¿no? Nunca lo acabé en sí, por así decirlo, así que pues, es como que si nunca lo hubiera jugado, ¿sale? Contrato. Puerta cerrándose a portazos. Vamos a ver qué hay. Un fantasma nada más, ¿sí? Hola, verga, eres Millo. Yes? Eres Millo. Count Kurt Dysart. Are you here regarding the contract? Wanted to hire a witcher, didn't you? I did, but not just any vagabond. One hears all manner of stories about the lunatics of the School of the Cat. Which do you belong to? Sí, pero no cualquier vagabundo. A la escuela del lobo. School of the Wolf. Ah, yes. A good one. I knew a witcher of this school. Barnabas? No. Besame. Did it begin with a B? Never mind. To the matter at hand. Not long past, I acquired an estate. Tal vez no ve normal, pues. I got it on the cheap, you see. The seller was very keen to be rid of it. Now I've learned the building is said to be haunted. Goes to explain the seller's urgency. I do not believe in ghosts. It is that simple. But my men say the house shakes at night. Walls crumble, while even the floors move about. Okay. Is there anything to be done? A remedy for this? Yo, hablemos de mi recompensa, vale. I beg your pardon? Asking for coin already, but you've not done the job. Need to make sure it's worth my time. Just look at that. Arrives in Novigrad and he's off his head in minutes. Estás pendejo, ¿no? Very well. How much do you believe this ship cost me? 3 baros, no me jodas, güey. Y mucho, güey. 3.40 como mínimo. No, I'm afraid that's too much. But we're near a price I would consider reasonable. Uno menos. ¿Cuánto? No. 30. Hijo de su puta madre, 300. No quiero cagarla, güey. Y que me digan una mamada, güey. Perfecto. Nunca le he cagado con esto, ¿eh? Hasta ahorita. O sea, he cobrado de menos, pero nunca le he cagado de... An orchard adjoins the property. The house itself you should recognize easily. Cracks cover its walls. Okay. Is the key. And good luck. Okay. Oh, les digo, nunca le he cagado por de que se irriten mucho o así. No sé qué pasaría, la neta. Pero he cobrado nada más de menos. De más, o sea, para que se vayan a la verga o me digan ya no, nunca. Uy, ahí nunca he ido, ¿eh? Vamos a la plaza del Jerarca. Tampoco recuerdo haber ido a... allá arriba, ¿va? Me mama el Assassin's Creed Unity. Literalmente. Quisiera jugar Assassin's Creed Unity aquí, güey, en el puto canal de YouTube, ¿eh? Assassin's Creed Unity para mí es el Assassin's Creed más infravalorado del siglo XX, XIX, XXI, ¿sabes? O sea... el 20, hasta el 29, güey. Hasta el siglo 40, te lo juro, güey. Mira nomás, me desbloqueo. Olvídalo, no me desbloqueo nada. Este ya la tenía. Y lo que no tenía es a mi puta sardinilla. A huevo, padre, a huevo, pa. Rochi. Hey. A huevo, güey. Venga, para pa. Estoy dando una gran vuelta, súper innecesaria, pero X, todo sea para explorar este puto mundo que me mama y que amo. Vean ese desmadre, güey. Esta casita
Me recuerdo mucho a unas casitas de New World, Desde que sacaron el puto parche de New World, güey, no mames, me va de la verga el puto juego, no lo puedo jugar, es injugable para mí. Mi computadora tiene unas specs que te cagas, me costó mucho dinero, la neta. Para poder jugar todo esto sin ningún puto problema, y no es posible que me salgan estas mamadas. Ya le hice su limpieza física, o sea, de la PC en sí, de mi compu. Y también le hice una limpieza de los discos y mamadas así, güey, o sea. Me voy a comprar también, ya, o sea, como digo, una SSD de... Qué perrita se ve. Voy a comprar una SSD de 1 tera, 2 teras, güey. Vamos a ver qué pedo, cómo nos va, güey. Porque tengo una que me costó, la neta no barato, para nada barato, güey. Porque dije, puta, es la mejor del siglo. Creo que fue o sea, 500 gigas. Y pues me lo acabé en pura mierda, güey, porque no tengo ni un puto juego ahí. Antes tenía Warzone, lo quité. Yo no tengo ni un puto juego ahí, o sea, y están utilizadas, o sea, me quedan gratis como, ¿qué será? O sea, sin usar me deben de quedar unas 70, 60 gigas, unos 70, 60 gigas. Y pues para tener un juego así medio pesadón y así, debo tener unas 100, 150 disponibles para actualizaciones y mamadas así, ¿no? Pues no. Vamos a ver qué pedo con esto. Perdóname por desviarme del tema, ¿vale? Estamos hablando de The Witcher 3 Brotherhood. Opa. Building shaking, but a specter would have attacked me already. Inhabitants clearly left in a hurry. Y esto es dinero. No sé qué. Me vale verga eso. Ya lo había leído, es el mismo, ¿no? Güey, ¿cuántas cosas hay, mamón? No sé qué sea eso. Perfecto. Y mira esto. Scattered salt. Probably to drive ghosts away. Pointless superstition. Mucho El Conjuro, no sé qué película sea así. La neta no soy mucho de ver películas de terror, güey, porque no sé, no soy fan, o sea, no me den miedo. No me dan. Air flowing through this crack. There's something in there. No me da como miedo ni nada de eso. Simplemente. Antes que nada. Antes que nada. Oh, la verga, güey. Lo tenemos todo, mamón. Wall seems a little thin. Puertas cerrándose a portazos. Opa. No one's been here in a while. Un troll nada más, sí, ¿no? Uno de esos. Uno malo a lo mejor. Not the root of any ordinary plant. Must be magic. Tengo vida. Tengo vida. No se me ocurre otra forma de... Looks like a journal. A Maverick. An earth elemental. Pretty powerful too. Gotta go deeper. Need to open the passage somehow. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre, güey. Por allá, parece ser, ¿no? Por lo que acabo de ver. Por allá, boludo. No puedo nadar hondo, así que no hay tesoros. Así que... ¿O vale? Supongo que la puerta esa, ¿no? Simón. Y subimos por aquí. Y o por aquí. O... Por acá. Por acá.
No hay nada, ¿no? Habríamos visto ya que hay algo. Nos tiramos Queen. Hijo de su puta madre, güey. Se ve chetado, mi primo. Almost managed to break its magic bonds. A few days more and it would have wreaked havoc all around. ¿Y qué tengo que hacer, güey? ¿Qué tengo que hacer? Wow. No le he dado ni un golpe, mamón. No le bajo nada, mamón. Ah, soy una verga, mira. Soy una verga, ¿lo sabes? No. No haces daño, hijo de tu puta madre. Mira, mira. Según recuerdo, estos güeyes, su única pinche habilidad es el puro Queen. O no tienen. Lo que vamos a ver rapidísimo. Constructos. Elementales de tierra no existen. Gárgolas, puta, güey. Ah, golems. Ah, no es lo mismo. Terasane. Wow. Siento que estoy jugando, no sé, güey. Nos tiramos esto. Está cubriendo a mi primo. Ok. Ahora me puedes hacer mierda. Pero no porque soy mejor que tú. Me pongo esto. Y te tiro mierdas. Es que soy buenísimo, padre. Y es que estos sí son malos completamente, no puedes argumentar con ellos ni nada de esto. Y lo que veo es visual únicamente la piedra, o sea. Porque la puedo cruzar, güey. Ya está nada este, güey. Pum, muerto. Fragmento infundido. Ah, ya ni revisé la pinche. A ver, ya ni la revisé, güey. Esa es la que me dieron anteriormente. Es mejor por un chingo. Acero. Esperemos que sea de plata, güey. Acero. Ah, y tiene para 3 mamadas, güey. Y aquí vi algo interesante. Lo perdí. Creo que era una de estas madres de poder, ¿verdad? Ya no puedo hacer nada. No, ¿verdad? Mierda, güey. Eres un puto hijo de la chingada, güey. Por tu culpa me quedé sin eso. X. No pasa nada. Ay. Bonita misión. No entiendo cómo funcionan los elementales estos, pero bonita misión, güey. Me hinché allá. Y qué perra casa se sacó este verguita, güey. Del huevo. Quisiera seguir viendo, pero es que tengo poco de prisa, padre. Pues vamos para acá, ¿no? Cobramos la recompensa. Cobramos la recompensa y vemos qué chingados nos dan, güey.
Vamos, que chingados nos dan. No creo que falte mucho ya para acabar las pinches misiones que tenía previstas hacer, ¿no? No creo. El día de hoy no hemos hecho nada de la historia principal. Pero nada, 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 nada. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. ¿Qué? No me jodas, yo no quería hacer esto, pero bueno. Hablando de historia principal y así. Esa es la de... Severe, ¿cómo se llama? Jasker. El que hace. Treita. Aplaudan, pa. A la verga. For your tender caress to bind our fortunes. Damn what the stars are. No sé. Rend my heart open. Siento que estoy en... A la verga. ¿Cómo se llama? A winding, weaving fate to which we both. Ah, no me sale ahorita el puto nombre, güey. You flee, my dream come the morning. Your scent, berry star, lilac sweet. To dream of raven locks and twists. ¿Por qué se para este puto así como si nada, güey? Con este verga lo he visto un chingo de veces. A este güey al... Bueno, ya. The wolf I will follow into the storm to find your heart, its passion. Perdónenme la vida. Pero quiero hacer popó. Ahorita vengo. Ah, la mierda, no me jodan, güey. Perdóname la vida, no sé qué chingados me pasa. He cagado como 40 veces el día de hoy. Y pues me siento mal. O sea, me siento mal. Si no hubiera aguantado para que pasara esto. Pero vamos a ver qué pedo, güey. ¿Algo comí? Ay, fue... Como que es una idol, nada más. Lo equivalente en esas tierras. El rey de los mendigos está afuera, güey. Algo... Sigo oliendo mis manos a ver si huelen bien. O a caca. Es broma, güey. Nada más, qué puto asco. Les mama a todos. ¿Cómo les mama, no? I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it for just Geralt está así de que... Verga. you flee, my dream come the morning, your scent berry star lilacs. Es para Jennifer, ¿no? ¿Qué pedo es el antro ahí, no? Se andaban besuqueando. Royce, Bloom. Sí, güey, igual, se les digo. Expanded.
Escucha mi silbido, creo, ¿no? No sé. ¡Hola, Apple! ¡Apple! Opa. I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Es la hija de puta que There's the door. Settle le hicieron así en la nariz. ¿O es la misma skin? Ah, puta, así nomás. I wish to listen to music. Music. Cultural capital of the world? The fuck? The fuck it is. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calanetta. Calanetta. As lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about Dandelion. you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Literalmente, güey. Should I say, sorceresses. Bardos. There's a good reason I don't pour my heart out ¿Qué to hice? bards. They always babble, as you just demonstrated. But listen. Es que dejé de escuchar porque le bajé volumen desde acá a mí esta madre. Solo para mí, claramente. Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. Okay. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Ah, puta. And I've not seen him since. ¿Qué? Literalmente. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wedding to Pasa Flora once. And laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. City. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Reuven. 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 Like tall, Reuven. Dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Imagino que el golpe acabó mal. Guess. Attempted heist was a failure. Obvio. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Whoreson Jr.'s lair. Then Whoreson's men chased him all over town. Whoreson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Let's Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. Okay. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. I'd be in deep then. Está en pedos. Parece que tendré que celebrar. Dandelion. Rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax. I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I. Bien hecho, Don't puto. doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything.
Ok. Simplemente quiero cobrar a este, güey. Y ya. He venido por el recompensa. House shouldn't give you any more trouble. A little renovation and it should be fit for you to move into. Truly? Why, the estate's price just spiked sharply. What precisely was the problem? Earth elemental trapped in the cellar. It was just trying to get out. Almost demolished the house in the Perfecto. Far more interesting than a ghost, that's certain. The cellar you mentioned, is it in a state to be furnished? Hard to say. Oh, we shall see. Your bounty. There you are. And farewell. Ah, wow. Perfecto. Ve a la casa, bañense con... Puta, es que ya quiero hacerlo, güey. Ya quiero jugar la principal. Me vale verga y ya dejo de... Tengo que hacer la principal, güey. Espérense, primero que nada. Antes que nada... es que quería hacer estos 3. Solo son 3. Pero me van a llevar horas, güey. Esto no lo voy a hacer, güey. A lo mejor la del gato... equipo de la escuela de gato. Este es una. Este es parte 1. Este es parte 2. Este es parte 3. Ah, mejora. Mejora. Esta es la normal. Vamos a hablar con Sígueme y con... y ya, ¿no? Voy a morir. No creo, ¿no? No morimos. Nos bajamos vida un poco. Blan. Meditamos por 6 pedos. Creo que va a haber pedos. 4.580 monedas. Pa. No cualquiera, Son los baños. Son los bañitos. Pero es lo de la mañana. ¿Habrá gente? Anybody there? Open up. Me van a atacar o algo así. ¿Me van a atacar algo así o...? Muy tarde, ¿va? What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Me da igual. Tell him Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reuven will have time to see you. Want a bed? Very well, I shall try. Please wait. Qué raro todo, ¿no? Siggy Reuven cordially invites you to join him. I'm happy. Happen. Qué bonito es ese güey. ¿Qué es? ¿Es un ser humano? Sí, es un ser humano. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. Me desviste. You may disrobe here. Your equipment will be safe. Eunuco. ¿Saben qué es un eunuco, no? Nenuco. Ay. Ay. O sea, te amo y todo, pero como quiera que fueras ahorita Henry Cavill igual, güey. Hay que admirar a este cabrón. Igual, Geralt es una mamadota, güey. No sé. Ahí se van dando entre ellos. Es que Henry Cavill es una persona real, ¿sabes? Geralt no. Hi, Whitehair. Nice bum you have. You were right. He doesn't blush. O sea, literalmente está hermoso todo esto, güey. O sea, es real, pues. O sea, no me refiero a los culos y las tetas. No me refiero a que... Aquí. No me refiero a que todo está verguísima, pues. O sea... Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye.
¿Y por? Reuven, your guest. ¿Por qué todos están así con... así? Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out of the swiving loop. Who the fuck are you? Una witcher. I'm a witcher. Problems with your plumbing? Nah, it's under control. Geralt's a friend from the old days. Although... Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Plowing fortune teller? Assassins! Please, no! Lo escuché. Bloody hell. I fucking knew it. Supongo que lo escuchó, ¿no? Just a few. Yo quiero el bat de béisbol. No me dejen con lo más jodido, güey. Me dejaron con lo más de los más jodidos, X. First ever party with my prick hanging out. Vale. ¿Qué pedo? Están peleando entre los mandamases. Algo así, ¿no? ¿Tengo entendido? Ay, qué pedo, güey. Me estorban, nada más, si lo sabían, ¿no? Qué pinche nanito jodido, güey. We need one alive. Ya dormí. Es que me dio tiempo de lootear a uno, huevo, cabrón. Esto es una verga, Peter Ayer. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. Dijkstra. Ven, lo sabía, güey. Creo que no conozco a tus amigos. Not gonna introduce me to your friends? Good thing happens not here. He tanned the hide on my ass for being so rude. Francis Bedlam, you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means? Okay. And the dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. Carlo's in Coach. entertainment, mostly. Hace mucho que no te veo. How are you, Reuven? Disappeared for a few years there, only to reappear here in Novigrad? Oh, I've been here, there. Spent some time in Zerrikania. Zerrikania. What did you do in the desert? Es un desierto. Sought oneness with nature. Magical place, really. But I missed civilization, so I'm back. Aim to plant roots in Novigrad, become a respected citizen. And who knows, someday, maybe even a town councillor. Ok, vale. Tengo que hablar con Bastardo. Interesting. What do you want with him? Va a ayudarme a encontrar. Junior's gonna help me find someone. Horson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Horson's out to get us, and he'll succeed. Bastardo es uno de los 4. Ahí están los 3. Y se voy a echar el cuarto. By all means, you sit here, soak, fart,
and watch the bubbles rise, while I send my boys to Whoreson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, wanna find Whoreson? Find me first. ¿Cómo? ¿Dónde puedo encontrar a Bastardo? Clue on Junior's whereabouts. Be grateful for any lead. Siggy? It's worth a try. Geralt's got a knack for finding people. And he's discreet, a value in itself. Leave you to it then. I'll look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In Private. private. What What a mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it. Sí, más gordo de lo que es en mi ropa. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo siento mucho. Sorry to hear that. You're sorry? Well, consider it resolved then. Now, mind showing some added compassion could mean a miraculous recovery to me. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Whoreson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste. Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury swinging your steel. Assassin's Creed, literalmente, ¿no? ¿Qué pasado, güey? Dios. Partners aware of your past? They know you're Sigismund Dijkstra, former head of Redanian intelligence? Cleaver, Bedlam, and Junior. Well, I'd call them our partners if we'd built a mill to grind flour for the folk of nearby hamlets. But we just need to stay out of each other's ways. Agree from time to time. That doesn't make us partners. Do they know who I am? Was. Bedlam, sure. The others most likely suspect. But we just don't talk about it. No need to. Ok. Quieres evitar la guerra con Bastardo. Una guerra, no la. Bedlam don't want a war with Junior. Why? Let me tell you what I told King Vizimir time and time again. War doesn't solve any problems. It breeds trouble. Okay. Trouble you then have to solve by other means. Make no mistake, someone's behind Whoreson's actions. I'll not end him until I know who. ¿Cuáles son sus Makes sense to ask around, I bastiones? guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling, that's his big earner. Okay. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bugger bet lost his ruby ring. Then Upa. there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Whoreson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Todo eso. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Whoreson's got naught to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Lógicamente. ¿Cómo puede encontrar la arena? Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the pits. Endure the stench of poverty on the way. A la verga, güey, hijo de tu puta madre. Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. ¿Dónde está su casa? Mentioned Whoreson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid.
Yo soy el que busque bastardo. See if I can't find Nieto, the cabrón. arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. Claro que sí. De maestro de espías a maestro de criminales. Qué carrera más interesante. ¿Cómo? From master spy to master criminal. Interesting progression. Why? Truth be told, they're awfully similar. Both about maintaining a net of informers, being tough in negotiations, bribing officials, the occasional assassination. Same old shit. Yeah. Except you used to do that in the name of some ideal. And now? Now I've decided I've slaved enough for ideals. It's time I worked for myself. And thus far, it's been going rather well. Se nota, ¿eh? Estás en contacto con Radovido. You in contact with Radovid? See, you're as witty as ever. No, I'm not in contact with him. I prefer it remained that way. Never quite forgave you for conspiring with Philippa Eilhart? Radovid doesn't forgive. Not anything. Not anyone. And especially not the sorceress of the lodge. Contiene noticias de Filipa. Philippa Eilhart. Had any news? Just good. Meaning? After Radovid popped her eyes out, she disappeared without a trace. If I've any luck, she's finally eating dirt. Thought you two were close. We were, until Philippa sent assassins after me. Verga. Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. As far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. ¿Por qué estás tan de mal humor? ¿Qué pedo, Seem a bit prickly. Something bothering you? ¿Qué le pasa a este verga, güey? I know I've been unbearable lately, but at my age, the menopause, what with hot flushes and violent mood swings. Dijkstra, men don't get menopause. You know that, don't you? Yes, you moron. I also know you don't actually give a shite about my clothes. What do you want? You got me. Need work. Thought you might throw some my way. Monster trouble, that sort of thing. Yeah. Might be able to help me, in fact. And if you do, why then I might be inclined to ask after Dandelion. Establish what happened to him. Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tribe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you do, it'll mean a raise in your list. Qué bonito, güey. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. O sea, me metí una puta misión por mis huevos, ¿no? Que no quería, creo. No sé. Es un día fue el juego, ¿no? O sea, pensé que fue aquí en mi casa, güey. He pensado. Está muy cabrón este güey. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No se me activó la misión esta o qué pedo, güey? Siga Dijkstra. Esto.
A chingar todo, güey. Vale verga, güey. Oh, Bart, not again. Bart. ¿Qué pedo? ¿Qué hizo? Espérate. ¿Qué hizo Bart? Bart, stop that. Now. Ah. Bad. Bart makes Ziggy lose, Jonathan. Beating your head against the wall won't change that. Bart hurt. Bart less thinky. Bart less thinky. Bart Sadler. ¿Para qué me has traído? En vez del otro. Trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom! Chorfun go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. De acuerdo, te creo, o sea. Te voy a ayudar, güey. Fine. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happen swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. ¿En cuánto está valorado todo? How much was it all worth? Got an approximate idea? Why the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny Chorfun. Pobrecito, mi Bart. Oh, God. Lo de lado entraron por el agujero. Obviamente. Thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. Bad look won't go. Bad look no. Only sleep. Bad shoes. Head falls. Ok. ¿Hongos malos? Bad mushrooms? What's that about? Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. Bad. Bad. Troll. Me caen muy bien esos güey. Dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Okay. Bart, you see them? Bad through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Jorfun go. No. Bad troll. No. No llores. Stiff upper lip. Epa. Boom. ¿Me lo explicas? Can you elaborate? Boom. Big. This like. I'll elaborate. Explosion, big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers.
Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. No, no hables así de mi primo. Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox, Fonce. Thick enough not to ask questions. We knocked back some pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fonce, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fonce and ran like hell. ¿Qué sé de algo? Mind describing this something that crawled out of the water? Una bruja. Oh, doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick with spores. Can hardly see a thing Un down ahogado. there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. I know it's an inconvenience to you, but I felt I should get the hell out of there as fast as I could. Entendido, pa. Should look around the sewers. Got any more of that pop's antidote? I've a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest, but it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Realmente no va a pasar Listen, eso. I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Dandelion, what the hell have you gotten yourself in? It's just curled out. Something inside blew it. Desde adentro. Bathhouse drain pipes seem to converge here. No necesito... No, ¿verdad? Algo del mo. ¿Qué mira That's eso? great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful Menuda blast. explosión. Solo que no tengo hecho ese pedo, güey, ¿verdad? A ver, pociones. ¿Es esta? Jamás en la vida, ¿no? A la mierda, oro adicional. Hierbas, me vale verga. Experiencia adicional de monstruos. Pues esta, güey. Esta que da 10%. Lo mismo mierda. Vamos a llevar esa. Vamos a alquimia. Aceite para... No. Pociones. ¿Esto qué es? No. 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 Rayo. No. ¿Cuál es? Es esta. ¿Y esto qué es? Orepóndola. ¿Y dónde sale la orepóndola normal? No hay. Orca. No. ¿Es esta? Ver oscuras. Orca. Pues no parece, ¿no? Aquí.
No. 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 Y no. Shouldn't go any further without taking that antidote. ¿Y dónde chingados está mi puto antídoto? Debe ser de estos. Objetos de misión. Este. Perdóname la vida. Acá está el antídoto, tal vez. ¿Es este? A lo mejor me lo hayan... Ahí está. I thought Witcher's potions were vile. Ey. Pero vamos a seguir la corriente. Ahora. Fine grading. Couldn't push much through that. Fine grading. Couldn't push much through that. Ya. Ya vimos. Ya no tengo que volver a... Drowners. Of course. Pum, pum. Fuerte. Y... Dale. Hola. Pues me está dando muchas cositas aquí, tal vez interesantes. Tal vez un poco interesantes, ¿verdad? Definitely came through here. Anillo de plata y esmeraldas. Es el Dandelion. Ok. ¿O de quién? Another trinket. Perlas. Vale. The thug Dijkstra hired. F en el chat. Vamos a lootear antes de seguir, ¿no? ¿Qué es ese desmadre que escucho, güey? Así. Tan horrible. Ya lo revisamos. Esto. ¿Quién es este güey? Dijkstra didn't mention anyone else. Must be one of Dandelion's crew. Vomit everywhere. Guess he had the antidote too. Couldn't keep it down any more than the other guy. Okay. The corpses. Otherwise, the will never stop congregating. Ok. Vamos a matarlos. Supongo, ¿no? Supongo que hay que matarlos primero. Luego quemamos, ¿no? Ok. Y a este igual. There. Maybe now the Dremels will go feed elsewhere. ¿Por qué me parece que hay alguien malo, güey? Raro, ¿no? Un bug, típico bug de videojuegos que puede pasar, ¿no? O sea, tiene que pasar. Nada es perfecto. Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like Wyvern oil. And caramel. That'd be it down here. Time to see Dijkstra. Ah, qué jodido soy. Vamos. Pumba. Y looteamos aquí. Bien, hay que lootearlo, pa.
Bien, podemos abrir acá. Seco. Cerrado. ¡Vamos! Bien. Agarramos esto. Supongo que estos dos igual. 3 y 4, ¿no? Suponíamos. Y ahora brincamos, bajamos. Vemos qué pedo. Vemos si puedo entrar acá. Este lugar de acá. Sí puedo. Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. Bien. Vamos a meditar. Un segundo. Bien. Vamos a reparar. Tal vez no lo veo viable eso de reparar. Porque tienen que haber güeyes para repararme la vida acá, ¿sabes? Mira esto. Bien. ¿Me puedo pelar de acá? ¿Me puedo ir de acá? ¿Por acá? ¿No? Simón, parece que este es el camino. Parece que este era el mejor camino. Somos una verga, güey. Ah, su puta madre, güey. Pues bueno. Vamos a nadar hasta la puta orilla, creo, ¿no? Ah... ¿Qué leches? Tengo que volver a nadar aquí. Acá no podemos subir, ¿no? Bien, supongo que sí. Aquí. A ver, acá podemos lootear todo este desmadre. No sé qué es que hice. Pero bueno, X. Vámonos ya. Tenemos que hacerlo de bastardo hijo igual. Y también tengo que buscar un puto herrero, güey. Que no hay. ¿Mesa de armero? No puedo creer que no haya. Armero. Solo uno. Herrero. ¿Cómo crees? Había uno acá, güey, de ley. Yo lo vi, o sea, yo viví con ese verga. Yo bailé con ese güey. Yo hablé, más bien. Got a minute? I do. What do you want? Venga. Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Found a second corpse, one of the thieves. Threw up the antidote just like your man Fonz. A beautiful death. Anything on the body? Not much. Empty vial. Wouldn't have left him behind if he was anybody. Common porter, must be. Porteador. Knew nothing, means nothing. Dead end. Literally. Luchadores que van a de una barca. Bits of treasure dropped out of the crates. Left a clear trail. You know, like the fairy tale, with the crumbs. I know the one. Hansel, Gretel, burning witches. Very fitting for Novigrad. Trail leads to the river where the sewer lets out. Breaks off there. My bet, they loaded the treasure onto a boat. Yeah. A cart drawn by sewer rats does seem unlikely. And since boats don't leave trails, it amounts to fuck all. Eres una verga, güey. Sabes todo.
Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Ni yo tampoco. Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? La bomba estaba en la tubería. Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. Veamos lo de la It's tubería. our only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. Appen keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. Alright. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Ahora sí lo puedo decir. Qué bonito está este pedo, güey. ¿Qué es esto? Ah. Nothing interesting. Ok. Something floating on the surface. Oil, looks like. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Ok. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4 and bring me the guest book. Chop chop. Por cierto, ¿no sospechas de Happen? By the way, what about Happen? Could have overheard you mention the vault. Has access to the bathhouse whenever he wants. Happen has numerous flaws. He's pompous, pretentious, can be a real prick sometimes, ironic as that may sound. But his loyalty's beyond question. How can you be so sure? Witches know their monsters, spies know their men. You trusted Philippa Eilhart once too. True. But I didn't pull Philippa Eilhart out of a Kaviri prison the night before her execution. A ver qué hay. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertold Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. ¿Henkel quién es? Margrave Henkel. Who's that? Who was that, you mean? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral, but I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel, you saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start Oye, looking into puta, está muy... Es un desgraciado, ¿eh? Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square.
You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you. ¿Qué pedo con este güey? Es un desgraciado con su primo igual, ¿sabes? ¿Y esto qué es? Me valió verga. Y vámonos. Espérense. ¿Servirán de algo estas madres de Han? Sepa la baby. Sepa la baby. Sepa la verga, guau. Para papá, guau. El ejército real necesita. Puta madre. Pensé que me iban a arrestar o algo así. Let us pray to the eternal fire, that it may grant our supplication. Pues vamos a vender. Este güey. Este güey tiene dinero. Welcome, welcome. Tiene mercadero. What have you got there? Puro libro, el hijo de su puta madre. Puro libro, bo verga. Bo baby. No compra. Nada interesante este güey. Ya, si ya he leído esto, no habrá persona que me lo reciba mejor que este güey, entonces. No sirve de nada. Vamos. No puedo creer que me ha servido de algo haber leído tantos putos libros recogido. Y todo eso, ¿sabes? ¿Dónde ya quieres, no? Esto. Y ya. Adiós. So long. Todo lo que me compra ese hijo de la puta madre. Ah, mira, aquí hay un armero, güey. ¿Ven que si hay un puto armero? Lo sabíamos. Prepárame las cosas. Un armador magistral. Mastercrafted armor. Think you could make me some? Ooh, I did get my journeyman's papers, but I've yet to make anything akin to a masterwork. Nada que se le parezca. You might try in Velen. A dwarf there goes by Fergus. He might help. Guildsmen claim there's no one better anywhere south of the Pontar. Enséñame. Me gustaría que me fabricases algo. Willing to craft something for me? Reparar. ¿Te vas a cobrar 1000? Ah, no, estoy pendejo. 1000 es lo que vale, güey. Venderla. Ah. No, pues todo, güey. A ver qué le vendemos, mamón. Ah, espérate. Espérate, ¿qué es esto? A ver. Saber que era voz verga. Voz baby. Primero que nada vamos a vender este. Vamos a vender este. Bom. Pam pa. Pa. Y pum. Uf, Sakabuchi. No, ¿verdad? No la vamos a vender todavía. Vamos a ver en artesanía. Mejora. Nada que ver. Ay. So long.
not too late to repent. From now on, assume your every move. Este güey, no, la neta no. Pues vamos acá ya a ver qué pedo. What a dump. Looks more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Dandelion made some interesting friends. Footprints. ¿Qué le pasa a Dandelion? Literalmente Dandelion. Silver cylinder. Bottom looks like what I found in the sewer. Ok. Que hueva a lootear libros, pero bueno. Luego aparecen cosas ahí. Escuela del lobo. Bala tú. Escuela de grifo. Ok. O sea... A letter. And a bottle. The wine from your birth year. It's absolutely excellent. Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. Your birth year. Could be dandelions or Ceres. Pues aquí lo sacaron. 1245 to 1254. Satisfying click. In the next room over, I think. Que pedo, ya es una verga para estas cosas, ¿no? No lo puedo creer, güey. Una puta riata este güey. Secret room. Probably where Dandelion and his cohorts planned the heist. Instructions on how to build a bomb. Signed by one Kelpstain. Sugar. And lumps of a substance dipped in wyvern oil. Potassium. Potassium. Looks like they made the bomb here. ¿Tenzón? Me lo leí un chingo de veces. Stain. Wyvern oil. ¿De dónde sacan el wyvern oil? Siri. Menge is following me. He has seized the treasure. He has Dandelion. You must flee. Menge es... Not good. Pensé que podía romper ese pedo. ¿Qué vergas? Didn't expect to see you here. Certainly not with Triss. I decided we could use someone who knows a bit of magic. The runes on the bomb, I'm absolutely dying to know what they mean. You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist. I love Man, it. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. Speaking of which, and pardon my Beauclervois, have you found out who fucking nicked my gold? Espera, ¿para qué el video? Gotta tell me why you're here first. We agreed. If I learned anything, I'd take it to you. So we did. But I was concerned about you. Stopped by to see if everything was all right. Bullshit. You don't trust me. I trust you as much as you trust me. Not at all. Believe me, it's a healthy relationship. Gentlemen, really feel privileged to witness your battle of wits. But try to remember, unlike you, I put my life at risk every time I venture out into the streets.
Did the same just coming here. So I beg you, can we get to the point? ¿Quién es Menge? Trace for nothing. No point examining the bomb. Because? Because I already know who nabbed your treasure. Commander of the Temple Guard, Caleb Menge. Well, well, Marigold. Your coin stands to come with a side of revenge. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? I'm terribly curious. No sé. Margrave Henkel. ¿Quién es? Henkel told me. Old man's alive and well. Faked his own death to escape his creditors. Strange. I had no idea he was in debt. He was. And Menge promised to take care of things in exchange for help with the heist. So... Geralt, how can I put this delicately? Bollocks. If you thought I'd fall for that tale you just pulled out of your arse, you don't know me one bit. Te conozco. Y me importan los Know you resultados. well enough to know what matters. Results. So I lied. Still say I can lead you to your treasure. Forgive me, Geralt, but after what you just pulled, I'd sooner believe a whore who proclaimed her undying love. Would you believe a sorceress who stands to gain if you get your coin back? Perhaps. I'd still prefer the whore, though. You're hiding something, and that's one thing I can't stand. Even more than Nilfgaard. But ultimately, this is a business deal, not a marriage. Besides, there must be some truth in all those lies. You're too dense to make it all up on your own. Menge has been spending heaps of coin lately, though to my knowledge he shouldn't have a copper to his name. So, what now? From what I've heard, Menge spends his nights at the docks, witch hunters' quarters. Maybe pay him a visit. Ask where he's holding my gold for me. Pues vamos a ver qué pedo. Eso me vale verga. Doubt Menge will admit anything willingly. As do I. Lucky I hired a witcher and a sorceress who've been through so much together to get this done. What's our past got to do with it? A great deal. Lovers will jump into the abyss for one another. Suits my needs perfectly. Namely, it greatly increases your chances of getting out of the hunter's barracks alive. With my treasure. Treasure. Nos estás In other utilizando. words, you're using us. Using you? Never. Merely making the most of your mutual bond. Well, lovebirds, I really must be going. Good luck. Thought you'd correct him. Say that we, you know. Tampoco he dicho Could nada. have corrected him yourself. True. But it's not an easy thing to say, is it? But we've strayed from our topic. Got a treasure to recover. Me parece. Gotta tell you something. Dijkstra's gold, it's the last thing I care about. Thought as much. This is about Ciri, isn't it? Menge's got Dandelion locked up somewhere, and Dandelion saw Ciri. That changes everything. Listen, meet me at midnight by the Chapel of the Eternal Fire, east of the harbor. We'll figure out a way to get into the Hunter's Barracks together. All right, see you then, and thanks. Esta vieja es como que estuviera 15 años y yo también tuviera 15 años, te lo juro, o sea, de que... No sé qué... Pues esa vieja, ¿no? Bueno, X. Esto me gustaría saber, güey. Pero... Ya puedo hacer esto, pero... ¿Ah? Va a mandar a dormir este güey, ¿no? Me está aquí nomás, pero... No les puedo robar aquí, supongo. Me va a mandar a dormir, creo yo. Bueno, X. A wee minute, Witcher.
Now, I'm curious something mighty. How is it you were off the same bloody night Horson tried to kill me? 'Twas chance, honest. I was at the brothel. I've witnesses. I don't doubt you found some witnesses, but I do doubt the bit about chance. Know what? Shite conversation this. So much blethering, we've got nowhere. Lads, you have a chat with him. It's simple. I want to know where Horson is. I've not betrayed you. Not ever. No! No! I know nothing! Qué feo, ¿no? Help me find Junior? I'm about to send my lads around Horson's hideouts. Won't say no to a witch's blade. Lead my men, take the water Junior and drag him out of his hidey hole. Win-win situation, as I see it. Ok. Bastardo no puede morir. Horson can't die until I've talked to him. My lads are hot-headed and I like 'em like that. Want to rein them in? Do so on your own. De acuerdo, Yurato sama. All right. Now, I suspect Junior's hiding at his casino in Gildorf. Either that or near the arena beneath the bits. My lads will be there. Find him. Ok. En el otro no. Junto a la arena y junto al casino. Perfecto. No va a estar en ninguna de esas dos, ¿va? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Contratos de brujo. No vamos a hacer ninguno de eso. Vamos a... tu guarida. Es más. No, eso no. ¿Es sardina? ¿Es sardina? Es sardina, ¿verdad? No, no es sardina, qué pedo. Te parece un chingo. Creo que sí es, pero bugueado o algo así, ¿no? Debe ser. Epa. Son las 3 de la tarde casi. Es arriba. No sé manejar mi Rochi. Oh. Oh. Ah. Qué bonito que todos se mojan. Puente de San Gregorio. En mi vida ya he venido acá, ¿va? Pero qué bonito está. Claro. No sé qué es lo que debería hacer, la neta, güey. Primero lo de esa vieja, ¿no? En definitiva. Y aquí vamos a bajar. I'd expect teeth to grow up my arse before I'd expect to find horse and hide. No hay nada. Cleaver said to be thorough, so we look everywhere. Not a burn. No va a haber nada. Dwarves were thorough as debt collectors. Didn't leave a scrap. Literalmente. Esto. Nothing interesting here. Me parece que no va a haber nada, ¿verdad? Dwarves were thorough as debt collectors. Didn't leave a scrap. No quedó nada. See in the dark, and you're sturdy. Like a
Hola, verga. Debo lootear todo esto, ¿no? Está chetadísimo, bastardo, primo. Iba a decir, ni lo voy a intentar agarrar, pero vi que era más fácil de lo que parecía. Pues Simón, vámonos. Me lo llevo. Este chiquitillo, no, es para aprender esas madres. Pues vamos a... Vamos primero con Tris, ¿no? Pero es a medianoche, Tris. Vamos a ver en el mapa. Hay misiones... Este. Ahorita vengo. No tardo. Perdóname la vida. No me jodan, güey. El puto desmadre de... Ay, perdón. Puto desmadre de... No sé qué putas comí, mamón. Iba a decir... Pues me aviento. Pero voy a bajar acá. Me aviento ahora sí. Hijo de... A huevo, cabrón. Hey, you! Yes, you! You got water on the brain? Wow. Wow. Ahora sí vamos a navegar, Hey, you! Yes, you! You got water on the The brain? brain. Pues mira, perro. Es lo que hago con tu barco, ¿vale? Alejo. Alejo. Vamos a hacer algo rápido. Listo, incredible. Chingado, güey, porque estos más en el feo y así. Medianoche con Tris. Ok. Ya casi llegamos. Vamos a salvar a mis primos. Y de ahí pues ya haremos lo de bastardo hijo. No sé qué pedo, güey, la neta. Mira nomás. ¿Qué hiciste? What happened? Islanders from Skellige. They've taken over crippled Kate's. Taken over? How's that? Clobbered the innkeep, tossed out the girls, then set to drinking. They've been going since yesterday, apparently celebrating some big loot. Yeah, sounds like Skellige's. But you look to be an honest man. Help us. Drive away the hooligans. We've not much, but it'll make a tidy sum if we all pitch in. ¿Cuánto? Ya. Fine. I'll see what I can See what I can do. Really? So there are good men left in the world. Pues rápido. Sorry, mate. Gotta fill your horn elsewhere. This establishment's part of Skellige today. Seems to me we're still in Novigrad. And in Novigrad rules apply. Rules you happen to be breaking. Mm-hmm. Just how's that? You're not allowed to drink in peace? Have a bit of fun. Leg it, man, before you taste the wrath of a Skellige. Lárgate de aquí. Sed buenos. Collect your friends and go. On your best behavior now. Hey. Gents, time to go. Those swords, but I prefer me trusty axe. Pues fácil. The black ones. Fácil. Dinero fácil, ¿no? Supongo. Thanks so
managed on our own. Ay, gracias, Gracias. This is enough. Hola. It's plenty. Farewell. Pues sí, güey. Iba para allá, yo. Oh, fiends take you. Oh, some piss. Y de aquí no sé. De aquí vamos a ver a la izquierda. Oh, fue una puta verga, te lo juro. Te lo juro, pa. Para pipa. Ok. Pues aquí. Arriba, a ver. Pues vamos a meditar hasta la medianoche. Pum. Glad you're here. Listen, took a look at the building and it does not look good. Mean it could use a bit of paint and spackle? I mean, it's a damn fortress. High Muros walls, altos. guards at the gate, armed men everywhere. We could never sneak in, and fighting our way in won't work. Menga would have had plenty of time to escape. What do you suggest? Take these shackles. Put them on me. Tris. Triss, sure you want to do this? Out here, with everyone watching? This might come as a surprise to you, but shackles do have uses outside of the bedroom. Think. Bring the hunters the vile Triss Marigold. They won't just open the gate for you. They're likely to let you present her to Menga personally. Way, too risky. Dandelion's life's on the line. Series 2. No such thing as too risky. A la verga. ¿De verdad quieres hacerlo? Triss, think about it. Really want to walk into the lion's den of your own free will, and in chains? Yes. No, can't allow it. Nice of you to worry, but I've made my decision, and I won't change it. Ok, vale. Fine. Let's say they take the bait. What then? We go in, I put a sword to Menga's throat and ask him where Dandelion is? Might not work. Menga's scum, but you have to admit, death doesn't scare him. Always found that annoying in fanatics. So we gotta trick him into talking. Any ideas? Maybe tell him you have information about the lodge. Or about Philippa. Even better, he hates her most of all. Como le digan. Espera, que le regreses. I want to thank you. Come on. Anyone would do this. No. Not anyone. No. Stop. It doesn't befit a sorceress to blush. ¿Y el tesoro? What about the treasure? If we learn anything, great. If not... Not. Thought you need coin from Dijkstra to help the other mages. True, I do. Lots of ways to get gold, though. It's just not the most important thing now. Oh, qué linda. Still got a bad feeling about this. But tough. Let's go. Vamos ya. A darle, pa. Darle caña. Geralt, remember, I can take care of myself. What are you talking about? The hunters. They won't treat me like a lady, but I'll survive. Might hurt a bit, but... Ciri, she's what matters. Do what you need to do, no matter what happens. Can't promise that. I'm still asking you to, all right? All right. Qué verga, le vale pito la vida a esa vieja, güey. Es una verga. O vale, o ahí, ¿no? No, sigo admirado de... Me anda haciendo cagar mucho esa mamada que comí, que no sé qué fue, güey. X. What do you want? Here for my reward. What the hell for? For a witch. Recognize who I got? It's Triss Marigold. Marigold? Come in then. Pues Simón, con decirme, ¿no?
Triss Marigold. Giving up drowners for sorceresses. Pays better. It's 'cause they do more harm. What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat, but the witches, they murder kings, scheme, start wars. Don't Vale. turning your cow's milk sour straight out of the udder. You're done jesting, Marigold. For good. Put her in a cell. Qué pedo que tiene esa madre Valentino, ¿no? Ese güey. Su chiquete Valentino. Not so fast. I hand her over to Menga himself, or not at all. You reckon we don't know what to do with this witch? Let go, you bastard! Vulgar tongue's got no place being in such a pretty mouth. I guess we'll have to rip it out. A lo mejor conoce a las brujas, pero se usa fatal. Tengo que proponerle algo a Menge. Try to loosen it if I were you. Menge. Might learn something interesting. For instance? For instance, where Philippa Eilhart's hiding. I'll get you for this, you... Shut your gob, ginger whore, and you spit it out. Where's Eilhart? Se lo diré a tu jefa, nadie más. Thought I made myself clear. I'll only talk to Menga. Menga don't talk to the likes of you. Menge. Well, then you be sure to tell him I came by with my friend Marigold. Fine, grab her and come with me. But be sure to stay right close. Vamos. Qué desmadre, ¿no? Es esta Triss Marigold. De huevos que sé. The eternal flame will burn away our sins. Here's where we split up. Go see Menga. Marigold will be next door. You can't have her until I get... You don't set the terms here. Dirk, you know what to do. You won't get a word out of me. Not you, not him. Oh, play it tough, eh? Just you wait. We'll take a fingernail or three. That ought to get you singing. A la mierda. Vale, pero nada de torturas. Fine, take her. I'd rather she didn't interrupt my conversation. But hands off, don't touch her. Why? Feel sorry for the bitch? No, couldn't give a shit about her. But if I don't get what I want from Menga, I'll want to sell her to someone else. Ah, la verga, es una mierda. Eso es una verga, este güey. Keen nose for enterprise. You'd make a great madam. Don't you worry. Mengrel will give you your coin, and Marigold will get what she deserves. Tengo que hacerlo. No torture till I get there. Got it? Got it. No torture. What? The Horson's casting spells. Get him! La cagué, ¿no? La cagamos. La cagamos y muy feo, güey. Debe haber soportado, como dijo esta hija de puta, güey. A la puta, güey. Ah, como no soporté, maldita sea, güey. ¿Qué es lo peor que puede haber pasado? ¿Que muriera? Ni de pedo. No sé qué vergas hice, pero no me va a pasar nada malo. ¿Qué pasó? Hija de puta, déjame pasar. ¿No vas a dejar pasar o qué pedo? ¿Tienes una idea? No hay ideas. No hay ideas.
Ahora sí, mengue. ¿Qué mierdas más voy a poder hacer aquí? Puta madre, güey. Ah, ¿qué hubiera pasado si hubiera platicado con este güey así? Se me fue el pedo, la neta se me fue el pedo muy cabrón, güey. O sea... Debí haber pensado en todo. En Siri. En todos. No solo en mí. Ahí estamos. Mierda, güey. I think that's all of them. That was close. Axie in a crowd? Geralt, there was no way that could work. Sorry. I couldn't let them torture you. You mean too much to me. We should search the office. Maybe we can find some documents mentioning Dandelion. I'll search his body. You search the room. Perfecto. I'd start with the desk. Pensé que ya lo tenía que hacer y así. No puedo leerlo. Find anything? No. Just his office key in his pockets. Here. Nothing under his belt. Wait, something's sewn in the lining. What is it? The key to a vault. Here, give it to Dijkstra with my regards. ¿Qué le eches? Encontré una carta. I found a letter to Menge from someone important. A spy. I think. Spy? Take a look. Drop boxes, secret signals. Yeah, strong stench of spycraft here. This agent could know more about Dandelion. Bet he does. Letter explains how to signal for a meeting. No mention of where it would take place. Maybe Dijkstra can help. He knows everything. Everything? Slight exaggeration there. I'm not so sure. Dudo que gaste con una llave, ajá. Key to a vault? No address? Why do I doubt this'll make Dijkstra smile? Well, might keep him from setting his thugs on us. Breaking our legs for failing to fulfill our part of the bargain. Meaning glass is half full? Of something strong, I hope. Marcha. All right. Nothing left for us here. Let's go. Be glad to. Just not by way of the main gate. ¿Hay un malo aquí? Not your lucky day. Qué bueno. Estaba bien fresco ese verga. ¿Por acá? ¿Por dónde mi vida? ¿Por dónde mi amor? ¿Por acá? Se me van por ahí, pero simplemente yo no tengo el poder. Tú sí. Vanagla. ¿Cómo es? Vanagla. Sansón por aquí. Ah, esta es la principal. Vanagla. Tal vez si subo aquí. Vengo por aquí. No pa. No pa. Tal vez si. Vanagla.
Puta, pensé que con Queen ya no pasaba nada. El pedo es, claro que pasaba algo, güey. ¿Sabes lo que te digo? No. Necesitamos un segundo o no se puede. Si me dejan. Bien. Vamos a matar a este verguita, güey. ¿Qué? Grilletes nada más. ¿Y cómo es que es esto? A ver, verga. Pero aquí ya lo abrí. Y aquí no habíamos abierto antes. This is where we split up. But first, let's burn this shack down. Agreed. We've left too much evidence. Yeah, but I also need to blow off some steam. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not now. Come by later when you have a moment? I'd appreciate it. All right. We need to get out of here. Ok. ¿Quieres coger? ¿O qué quieres hacer, verga? Baby, ¿qué quieres hacer, baby? Ah, me cagué. Pues el modo de salir es por aquí, ¿no? Es todo, ¿no? Pues ya nos vamos, ¿no? Vámonos. Supongo que es. You there, Mr. Reuben wants a word. Impatient old bastard. What? Nothing. Be there soon. ¿Qué hubiera pasado si... Who do I spy? Why, it's Geralt of Rivia. Will you stop following me already? I will, soon as you tell me where my treasure is. Me and Menge didn't see eye to eye. How badly? Badly. I suppose that explains the smoke. My treasure's not in there, is it? Burning with the witch hunters. Didn't see it anywhere, and 20 tons of gold is hard to miss. You mean to say you've come to me empty-handed? First off, you came to me. Second, I do have something in my hand. The key to a vault, founded on Menge. A vault that I need to find on my own. You've not made things much easier for me. Give me No, pero ajá, algo. That's all you're gonna say? No wry remark, no scintillating joke. You want a knee slapper? Fine, I'll tell you one. Ready? Ready? You lied to me. Again. What? You knew from the start who robbed me, but you didn't deign to share that information with me. ¿Por? ¿Cómo te has enterado? How'd you find out? I asked the questions here. Not true. That was a statement. Come on, Dijkstra. This tough guy act doesn't work on me. We're both adults. Eres una verga. Act like one. Ah, Geralt. I should have you strangled, but I like you, you bastard. I like you too, you count without a county. Now that we've professed our feelings for each other,
How'd you figure it out? Since from the start you were up to something. You didn't haggle about your pay. And then I heard from my sources that Margrave Henkel and Dandelion had rubbed elbows. Okay. It wasn't hard to connect the dots. And now, time to settle things. That a threat? Quite the contrary. You helped me, Witcher. So in spite of everything, you've earned your reward. I take it you've still no idea what happened to Dandelion? None. Found someone who might know, though. A spy, I guess. Signs his name, Yamurlak. Found a letter of his. Just one problem. It only details how to arrange a meeting with him. Makes no mention of where. A ruined house in Far Corners. Give the signal, and he'll show up there the same day, just before midnight. Como una estación de... Gracias por tu ayuda. Sabe todo ese verga es una puta riata. Just paying off a debt. I always do, you know. Even to liars. And a final humble plea. Don't try to fool me again. Ever. Epa. Epa. Falta. Epa. No. Got a minute? I do. What do you want? Time was on my way. Got things to do myself. So long. No apareció ningún... ¡Au! Pues vamos con bastardo, hijo. Me están esperando los enanos. Rápido. Rápido. ¿Qué hora es? ¡Oh, mierda! Vamos a guardar la partida. Y... es la hora de hacer muchas cosas, ¿saben? O sea... es la hora de, sobre todo, darle like a este video. Sobre todo, suscribirse si no están suscritos. Y apoyarme con compartir el video, hacer mamadas para que el puto algoritmo funcione. Comentar, lo que tengan que hacer, güey. Cabe recalcar que pues parece ser la hora, parece ser la hora, Pero si no es la hora, obviamente es la hora. O sea, les agradezco mucho que se hayan pasado aquí conmigo un rato. Perdónenme por los cortes innecesarios, pero es que la neta comí unos tacos de no sé dónde, de no sé de qué. Yo creo que me cayeron muy mal esos güeyes o no sé qué pedo. Pero bueno, espero ahí la neta se la hayan pasado increíble así como yo. Porque ahora estoy pasando que te cagas, puto Geralt de Rivia, puto todo, güey. Así que ya saben, compartan el video, denle like, suscríbanse aquí. Y bueno, pásense por Twitch, que los estoy esperando. Así que bueno, un besito a todos, gracias de verdad de corazón. Y voy a seguir haciendo esto por ustedes, por todo lo que lo ven. Va. Un saludo y hasta la próxima, ¿vale? Bye, chavalones.